अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। इसका नाम है धूप ढल जाएगी और इसकी राइटर है नादिया फ़ातिमा रिज़वी। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। रूनुमाई का तोहफ़ा पसंद आया मर्ज़गान बेगम? सुलगते हुए अंगारे की मानिंद सनसनाता लहजा और खंजर की नोक की तरह कुटीले अल्फाज जिसने इसकी तमाम हिस्सों को मफलूज कर दिया था। आंखों में तंजिया रंग लिए वो इसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था और दूसरी जानिब मर्ज़गान हैदर पत्थर का बुत बने बस यकटक इसे देखी जा रही थी कि वो अभी कहेगा, अरे मर्ज़गान मैं तो मजाक कर रहा था, और वो कहेगी कि ये कैसा मजाक है जिसने मेरी जान ही निकाल दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तनफ़्फ़ुर तहक़ीर के रंग चेहरे पर सजाए किसी फातिहा जनरल की तरह अपनी जीत के नशे में डूबा मकरूह हंसी हंस रहा था। क्या हुआ? खुशी से सकता हो गया? वो इसके करीब आकर इंतहाई मासूमियत से आंखें पटपटाकर बोला। इसी लम्हे मर्ज़गान के मजमंद ज़हन ने शौर की वादी में कदम रखा। वो इंतहाई तेज़ी से पीछे हटती चली गई। मारे सदमे के इसे लगा जैसे इसका सारा जिस्म शल हो गया हो और ज़बान जैसे कट गई हो। मर्ज़गान की साकत आंखों में हैरत और बेयकीनी और गम और गुस्से की बैकवक़्त तासुरात उभरे थे। ये क्या है अज़हर मलिक? इंतहाई दिक्कतों से इसने अपने हलक से ये अल्फाज निकालकर होंठों की जानिब धकेले। मेरा कसूर क्या है? होंठ एक बार फिर साकत हो गए। वो अभी तक फटी-पटी निगाहों से अपने हाथ में पकड़े पेपर्स को देख रही थी। इस कागज़ के पुर्ज़े को रंजो सदमे से देखती तो कभी हैरत में घिरे कर सामने खड़े अज़हर मलिक को, जो कल रात ही इसे ब्याह कर अपने घर में लाया, और सारी रात गुजारने के बाद जब फजर के वक़्त कमरे में कदम फरमाया तो रूनुमाई में ये कागज़ का छोटा सा टुकड़ा इसे थमा दिया, जिसने इसकी ज़ात की धज्जियाँ बखेर दी थी, जिसने इसे शदीद गम और गुस्से की वादियों में धकेल दिया था, और सिर्फ एक ही पल में इसकी जुगनू जैसी आरज़ुएं तितली की मानिंद रंग बिरंगी ख्वाहिशात, वो सुनहरे ख्वाब और वो पहले अरमान जो अपने पल्लू में बांध कर लाई थी, राख का ढेर बन गए। ये पुर्जा नहीं, आग का ऐसा गोला था जिसने इसकी रूह को पूरी तरह झुलसा कर रख दिया था, जिसने इसे ज़मीन पर पड़े इस सूखे पत्ते की मानिंद हकीर कर दिया था जो लोगों के कदमों तले आकर रेजा रेजा हो जाता है। रूह तो इसकी रेजा रेजा हो गई थी। अब वो इस जिस्म को कैसे बचाएगी? वह बखूबी जानती थी कि एक तलाक याफ्ता लड़की को माशरे में मौजूद जहरीले नाग कैसे कदम कदम पर डसने की कोशिश करते हैं। एक तलाक याफ्ता लड़की लड़की नहीं रहती, बल्कि एक इंतहाई तहरीम अमेज़ चीज़ बन जाती है, जिससे हर कोई बनावटी हमदर्दी जताकर अपने मफाद पूरे करने की कोशिश करता है। आह अज़हर मलिक, तुमने मेरे किस गुनाह का इतनी भयानक सज़ा दी कि मेरी हस्ती मिट्टी भी हो जाए, लेकिन ये सज़ा ख़त्म नहीं होगी। मर्ज़गान, जो रात भर अज़हर के कमरे में न आने की वजह से अजीब किस्म की खौफ व खदशात में घिर गई थी, वही खौफ व खदशात हकीकत का पैरान पहने इसका मजाक उड़ा रहे थे। दुख की तेज़ लहर इसके वजूद को पूरी तरह से लिपट में ले लिया। वो बेतहाशा रो दी। अज़हर मलिक इसे फूट फूट कर रोता देखकर एक लम्हे को नादम सा हुआ, लेकिन अगले ही पल इंतकाम बदले की आग तेज़ी से भड़की उठी भड़क उठी, जैसे मर्ज़गान के आंसू भी बुझाने में नाकाम रहे। हाँ, ऐसे ही वो भी तो रोई थी अपनी बर्बादी पर। कितनी बेबस थी, इसकी आंखों में कितनी बेचारगी थी, इसकी सिसकियों में कितना अज़ियतनाक करब था इसके चेहरे पर। कैसे वो जान गई के आलम से गुज़र रही हो, जैसे वो जान कनी के आलम से गुज़र रही हो। अज़हर मलिक खुद फरामोशी के आलम में बोलता चला गया। मर्ज़गान ने बेहद चूमकर सर उठाया। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया मर्ज़गान हैदर, जिसकी आग में मैं पूरे 2 साल से जल रहा था। मेरा दिल सुलगता हुआ अंगारा बन गया था, लेकिन आज मैं पुरसकून हो गया। वो सरशारी से बोला। कौन वो? अज़हर मलिक, कौन वो जिसका इंतकाम तुमने मुझसे इतना भयानक लिया? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने इसका, जिसके जवाब में तुमने मुझे सिर्फ एक रात बाद ही तलाक? वो हज़ानी अंदाज में बोलते बोलते चुप हो गई। आंसुओं का गोला गोया हलक में फंस सा गया। शुक्र करो मर्ज़गान हैदर, मैंने तुम्हारे साथ कुछ रायत बरती है, बल्कि काफ़ी रायत बरती है, क्योंकि मैं कामरान हैदर की तरह इतना ज़लील और बदकार आदमी नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता कि तुम्हारे ख़ानदान की 7 नस्लें भी इसे फरामोश नहीं कर पाती।
وہ تنفر امیز لہجے میں انتہائی نفرت سے ہنکارا بھرتے ہوئے بولا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں گویا شعلے لبک رہے تھے۔ کامران بھیا، اس کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ تمہاری کامران بھیا سے کیا دشمنی تھی جس کا توان تم نے میری ہستی کی دجیاں اڑا کر وصول کیا؟ مرزگان حیدر کے سمندر سے بامشکل خود کو نکال کر بولی۔ کامران حیدر جو مرزگان کا سگا بھائی تھا، جو 2 سال پہلے ہی اپنی خالہ زاد روما سے شادی کر کے آسٹریلیا جا بسا تھا، آخر اس نے ایسا کیا کیا جس کا انتقام اظہر ملک نے مجھ سے لیا؟ مرزگان کے دماغ میں یہ سوال بری طرح چکرانے لگے۔ اظہر پلیز مجھے بتاؤ، بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ وہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی۔ میں چاہتا تو کامران کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے وہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہرخند لہجے میں بولتا ہوا مرزگان کو انتہائی صفاق لگا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشا کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کے اسے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا، اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ مرزگان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا ہو۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت اور رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل کر خود زندگی کی روشنیوں اور رعنائیوں کی طرف پلٹ گیا، اور میری معصوم بہن نشا نے بدنامی کے خوف سے خودکشی۔ بولتے بولتے اظہر کی آواز بھر گئی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے جیتی تھی، اسی صدمے سے وہ بھی۔ اظہر کے کرب امیز لہجے میں کتنے ہی آنسو سسکیاں پوشیدہ تھی۔ اس سمے وہ مرزگان کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ اور تم نے اظہر ملک اس نشا کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری نشا کی ذات کا، اس کی پرغرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں۔ لیکن تمہارا شکریہ اظہر ملک کہ تم نے میری عزت کے شکریہ اظہر ملک کہ تم نے میری عزت پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں مارا۔ وہ شفاف و چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بے بسی سے سوچے گئی۔ تمہارے اسے ذلیل بھائی نے مرزگان حیدر اظہر کی دھاڑ اسے یکتلخ حال کی دنیا میں لے آئی۔ مرزگان اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو، جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، قبرستان بنا دیا، ہماری پربہار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کے موسم کو ٹھہرا دیا، اور میری معصوم بہن نشا جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لاحت کی اندھیری گود میں سلا دیا۔ وہ ہزاری انداز میں مرزگان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بول گیا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں سے دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ مرزگان اس اچانک ابتدا پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ اظہر مٹھیاں بھیجے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرزگان جلدی سے گھبرا کر اٹھی، اور اس وقت وہ بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانور کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جاؤ مرزگان بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ، آپ کے خاندان کو بتاؤ کہ تم ایک رات کی انچھوئی دلہن ہو، اور ہاں، اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض اظہر ملک نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ مرزگان نے اپنے حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جماتے ہوئے اپنی چیخوں کو بامشکل گلا گھونٹا، آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ ویسے میں اسے لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ مرزگان بری طرح کانپ گئی۔ لیکن مائی ڈارلنگ، مائی لو، فرحین نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا۔ اچانک دھڑکی کی آواز سے دروازہ کھلا، اور ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نحوست سے ناک چڑھائے، پیشانی پر لاتعداد شکنیں سجائے اندر آئی۔ اظہر، تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ نفرت بھرے لہجے میں تنگ کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ امیز لہجے میں بولا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی، ذلت اس کا دامن پر ہو چکا تھا، توہین کی تمام سوئیاں اس کے پورے جسم میں پیوست ہو چکی تھیں۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی، جہاں اظہر کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ ارے لڑکیوں، جلدی کرو، مرزگان کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز حیدر جلدی جلدی سب لڑکیوں سے مرزگان کے ناشتے کے لوازمات تیار کروا رہی تھیں۔
آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی گڑیا اپنے پیا کے سنگ دوسرا جہان آباد کرنے چلی تھی اور صرف ایک ہی رات میں وہ ان کا آنگن سونا کر گئی تھی۔ مسز حیدر نے حیدر صاحب کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کو بہت محنت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10 سال پہلے حیدر صاحب اچانک حرکت قلب بند ہونے کے باعث عدم کو صدار گئے تھے۔ اس وقت مہران حیدر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ کامران حیدر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور مرزگان چھٹی جماعت میں تھی۔ حیدر صاحب اپنا چلتا ہوا لیدر کا بزنس چھوڑ کر مرے تھے، جن کو مہران حیدر نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مسز حیدر نے اپنے شوہر کی زندگی میں ہی مہران کی شادی اپنی بھانجی عظمیٰ سے کر دی تھی، جو کافی تیز ترار اور چلاک تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند سے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھڑکتی تھی، جبکہ مسز حیدر کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ شفقت امیز تھا۔ عظمیٰ بیگم فی الحال مسئلے تو خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، کیونکہ عظمیٰ کے باپ محبوب مرزا نے مہران حیدر کے سرپرست بن کر اس کی بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ عظمیٰ سے چھوٹی روما بھی خاصی مکار تھی، نہ جانے کب اس نے کامران حیدر کو اپنی زلفوں کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ مسز حیدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا دونوں کو منگنی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ اس رشتے سے عظمیٰ بیگم بہت خوش تھی، کیونکہ اس طرح گھر میں پورا ہولڈ صرف ان کا ہو جائے گا۔ روما اور کامران 2 سال پہلے شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے تھے۔ مہران حیدر کی ایک بیٹی عبیر اور بیٹا عمیر تھا، جبکہ روما اور کامران فی الحال اس علت میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے مسز حیدر کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ کامران حیدر ایسے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تھا جن کا مشغلہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ کچھ کامران حیدر بھی فطرتاً دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے نشا جیسی معصوم اور پرکشش لڑکی ٹکرا گئی۔ حالانکہ کامران روما سے مصروف تھا، لیکن باہر کی لڑکیوں کے حسن اور نسوانی کشش سے فائدہ اٹھانا اسے برا نہیں لگتا تھا، جبکہ نشا سچ مچ کامران جیسے آوارہ صفت بنورے سے محبت کر بیٹھی، اور کامران حیدر نے اس کی آنکھوں میں محبت چاہت کی خوشنما پٹی باندھ کر اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جب نشا نے شادی پر زور دیا تو اس نے رستہ بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ اب نشا کی کشش بھی کامران کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ نشا سے جان چھڑانے کے لیے وہ روما سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا اور وہاں کی رنگینیوں میں روما کے ساتھ کھو کر نشا کو بالکل فراموش کر گیا۔ اور آج وہ 2 سال بعد اپنی پیاری سی بہن کی شادی میں پاکستان آیا تھا، جس کی گریجویشن کرتے ہی جھٹ پر شادی طے ہو گئی تھی اظہر علی کے ساتھ، جو بہت بڑے بزنس کا مالک تھا۔ بزنس کے سلسلے میں ہی وہ مہران حیدر سے ملا۔ مہران حیدر اظہر سے کافی متاثر ہوا تھا۔ اظہر ملک 2-3 بار گھر بھی آیا اور وہی مرزگان کو دیکھ کر اس نے اپنا رشتہ پیش کر دیا، جسے مہران حیدر نے فوراً قبول کر لیا۔ اور اظہر ملک نشا کا بھائی تھا، جو کامران حیدر سے بدلہ لینے آیا تھا۔ ان دنوں جب نشا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، لندن میں مقیم تھا۔ بہن پر گزرنے والے ثانیہ کا پتہ چلا تو بھاگ کر پاکستان آیا۔ مارے ندامت اور شرم کے نشا بھائی کے سامنے بھی نہیں آئی۔ وہ خود ہی اس کے کمرے میں گیا۔ مسز ملک نے اسے کامران حیدر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا جو انہوں نے نشا سے پوچھا تھا۔ اسے نشا پر اس بات کا غصہ تھا کہ وہ کیوں کامران حیدر کے فریب میں آ گئی، لیکن اس کی اجاڑ صورت اور آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر وہ اپنا غصہ بھول گیا اور اسے گلے لگا کر بچوں کی طرح رو دیا۔ اور پھر اسی رات نشا نے بلیڈ سے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ ڈالی اور ہمیشہ کے لیے خود کو لمبی نیند سلا دیا۔ وہ جو نیند کی اتنی کچی تھی کہ ذرا سی آہٹ پر چونک کر اٹھ جاتی تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس کے معصوم چہرے پر دکھ اور ملال کے رنگ اور اضطراب کا عکس نمایاں تھا۔ اظہر کو ایسا لگ رہا تھا کہ سختی سے بھینچی ہوئی زندگی سے محروم مردہ آنکھوں میں ابھی بھی آنسو موجود ہیں۔ ان ساکت ہونٹوں پر بہت سی آہیں اور سسکیاں باہر نکلنے کو مچل رہی تھی۔ اظہر ملک انتقام و اشتعال کی زد میں آ کر کامران حیدر کو ہی شوٹ کر دیتا، لیکن نشا کے صدمے میں مسز ملک کو سخت ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تو یوں وہ اپنا انتقام فی الفور ایک طرف رکھ کر ماں کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ انہیں لندن اپنے ساتھ لے آیا۔ مسز ملک کا آپریشن تو ہو گیا، لیکن ان کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی اور ایک دن خود بھی نشا کے پاس چلی گئی۔ ان 2 سالوں میں اظہر نے کافی ٹھنڈے دماغ سے کامران سے بدلہ لینے کا سوچا، اور پھر اسے یہ راستہ سب سے بہترین نظر آیا کہ کامران حیدر کو اس کی بہن کے ذریعے ایسی سزا دی جائے کہ موت کے بعد بھی اسے سکون نہ مل سکے۔ اور وہ جو سوچے سمجھے پلان کے تحت اس کے گھر میں آیا تھا، آج اس کا پلان انتہائی کامیابی سے دوچار ہوا تھا۔ ہیلو کامران حیدر اسپیکنگ۔ کامران مصروف سے انداز میں بولا۔ ہیلو کامران، میں اظہر ملک۔ موبائل سر سے اظہر ملک کی انتہائی سر سے آواز ابھری۔ اوہ اظہر، بس ہم نکلنے ہی والے ہیں، کامران خوش دلی سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی آ رہی ہے۔ اظہر کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی کامران نے صاف محسوس کی۔
کیوں اظہر کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ کامران یکدم خدشات میں گر کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے مسٹر کامران حیدر کہ جو ظلم تم نے 2 سال پہلے ایک معصوم لڑکی پر کیا تھا، آج اس کے بھائی نے اس کا انتقام لے لیا ہے۔ اظہر کی آواز اتنی سرد اور برفیلی تھی کہ کامران کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں واپس جا رہا ہوں لیکن تمہاری طرح بھاگ کر نہیں۔ میں چاہتا تو تمہارے گھر خود بھی آ سکتا تھا اور تمہارا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مرزگان یہ کام بخوبی کر سکتی ہے۔ اظہر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کامران مجاز سا گیا اظہر سے پوچھ رہا تھا۔ اوہ، تو اتنی جلدی بھول گئے نشا ملک کو؟ کامران کی سماعت پر جیسے کھلتا ہوا سیسا پڑا۔ کامران کے بے جان ہاتھوں سے موبائل چھوٹ گیا اور دوسری طرف اظہر نے گہری طمانینت محسوس کرتے ہوئے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ کامران ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند قلیم پر ڈھک گیا، آنکھوں کے پردے بار بار نشا اور مرزگان کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے حیدر ہاؤس کے گیٹ کے اندر لرزتے پیروں سے قدم رکھا، جہاں ابھی تک برقی کمکموں کی جھالریں لٹکی ہوئی تھی۔ بڑے سیلون کے چاروں طرف ڈیکوریشن کی کرسیاں الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھیں، سرخ روش پر جا بجا گلابوں کے باسی پھول مسلے ہوئے پڑے تھے۔ مرزگان کو ان پتیوں پر اپنا گمان ہوا۔ وہ اپنے ڈولتے وجود کو جیسے تیسے گھسیٹتی ہوئی اندر لاؤنج تک آئی، جہاں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ارے مرزگان کو گلاب جامن بہت پسند ہے، وہ یاد سے سامان میں رکھو۔ مرزگان کو اپنی امی کی خوشی اور سرشاری میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، جو بیٹی کے سہاگن ہونے کی بے پایہ مسرت اور اطمینان میں اپنی تمام بیماریوں کو بھلائے کام میں جتی ہوئی تھی۔ انہیں کافی عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ ارے یاد آیا آنٹی، مرزگان کی چچا زاد بہن رحیلہ کی آواز آئی۔ مرزگان کو ہم بات کرتے کرتے جو ہی اس کی نظر داخلی دروازے پر پڑی، یکدم زبان کے آگے بریک لگ گیا۔ کورے دبکے کے کام کا دیدہ زیب سرخ روسی شرارہ پہنے وہ بلا شبہ مرزگان تھی، جس کے چہرے پر کوئی انتہائی تکلیف دہ کہانی رقم تھی۔ صرف ایک ہی رات میں اجڑی مرزگان اس باغ کی مانند لگ رہی تھی جو ایک دن پہلے خوب سرسبز و پھولدار تھا، لیکن دوسرے ہی دن ایسی زرد آندھی کی لپٹ میں آ گیا کہ جس نے اس باغ کو تہس نہس کر کے اجاڑ کر ویران قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ رحیلہ کو بدھ بنا دیکھ کر روما اور عظمیٰ بیگم نے اس کی نگاہوں کے تاکوں میں نظریں دوڑائی تو ان کا حال بھی رحیلہ سے مختلف نہ ہوا۔ ارے بھئی، یہ تم لوگ سب اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ مسز حیدر حیرت سے بولی۔ مرزگان تم ایسے کیسے آ گئی؟ سب سے پہلے عظمیٰ بھابی نے ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسز حیدر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مرزگان مسز حیدر بجلی کی سراج سے پیچھے پلٹی اور دروازے کے فریم میں تصویر کی مانند ساکت و جامد کھڑی مرزگان کو دیکھا، جو اس وقت ایسی بے جان اور خستہ حال تصویر لگ رہی تھی جس کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ امی! مرزگان ماں کی صورت دیکھ کر بکھر گئی اور گولی کی تیزی سے ماں سے آ کر لپٹ گئی۔ امی امی! مرزگان کی زبان سے اس لفظ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ آنسوں کا سیلاب بند توڑ کر تیزی سے آنکھوں کے رستے بہہ رہا تھا۔ تمام حاضرین پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، گویا کسی نے جادو کی چھڑی سے انہیں پتھر کا بنا دیا ہو۔ عظمیٰ اور روما نے بڑی مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا اور زبردستی پانی پلایا۔ مرزگان میری بچی، کیا ہوا ہے؟ مسز حیدر انتہائی بدحواسی کے عالم میں بولی تو مرزگان نے چپ چاپ وہ کاغذ مسز حیدر کی طرف بڑھا دیا جسے انہوں نے بڑی بے تابی سے تھاما تھا۔ چند ثانیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنی بچی کے نصیب کی اس سیاہی کو دیکھتی رہی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ صوفے پر دوسری جانب لڑک گئی۔ امی! مرزگان بے تحاشا چلاتے ہوئے ماں کی طرف جھکی، مگر ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ چھی چھی! بیچاری کو شادی کی اگلی ہی صبح طلاق ہو گئی۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی صبح سے طلاق نامہ تھما کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب بھلا ایک رات کی بیاہی طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا؟ سوئم کے دن خاندان اور محلے کی عورتیں بظاہر افسوس کرتے ہوئے پس پردہ اس پر طنز کے تیر برسا رہی تھیں۔ ارے بہن، تم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیاں کتنی بے باک اور بے شرم ہو گئی ہیں کہ لڑکے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک عورت نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے رائے زنی کی۔ ہاں بہن، کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ اب نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی… ایک کونے میں آنسو بہاتی مرزگان مزید نہ سن سکی اور وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی، آپ کیوں چلی گئی مجھے ایسے لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جو مجھے زہر میں بھجے الفاظ کے تیروں سے چھلنی کرتے رہیں گے، روز میرے کردار کے بخے ادھیڑیں گے، میری ذات کی دھجیاں بکھیریں گے؟ وہ بے تحاشا رنج و عالم میں ڈوبی رو رہی تھی۔ لیکن امی، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ آپ بھلا یہ کیسے دیکھ پاتی کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالی جا رہی ہے؟ وہ خود سے بولتی چلی گئی۔ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ مرزگان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کامران حیدر نڈھال سا
کے انداز میں اندر آ رہا تھا۔ اچانک مرزگان کے اندر نفرت کا لاوا پھوٹ پڑا۔ بھیا چلے جاؤ تم میری نظروں کے سامنے سے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی بہن ہوں۔ تم صرف نشا کے قاتل نہیں بلکہ تم سب کے قاتل ہو۔ نشا کو برباد کرتے وقت تم اپنی بہن کا خیال نہیں، تمہیں اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بولو بھیا۔ مرزگان پھوٹ پھوٹ کے روئے گی۔ کامران ندامت سے چور انداز میں اس کے قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیز مرزگان، مجھے معاف کر دو، آج میری وجہ سے تمہاری یہ حالت۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی تو اس لڑکی سے مانگی بھیا جسے جینے کی آرزو تھی، جس کے خواب آرزویں اس کی زندگی تھے، جن کا آپ نے انتہائی صفاقی سے خون کر دیا۔ وہ بھلا اپنے خواب اور آرزوؤں کے بنا زندہ کیسے رہ سکتی، اور خود ہی موت کو گلے لگا بیٹھی۔ جائیں بھیا، پہلے اسے سے معافی مانگیے۔ مرزگان زوروں قطع رو رہی تھی اور کامرہ ندامت شرمندگی کے سمندر میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر مرزگان کی دبی دبی سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں کمرے کے ماحول کو وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ مرزگان، مجھے تم سے ایک التجا کرنی ہے۔ کامران اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے دھیرے سے بولا۔ وہ جو بات مرزگان سے کہنے آیا تھا اسے کرنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مرزگان نے چونک کر اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ مرزگان، پلیز تم اس بات کا ذکر روما اور بھیا سے مت کرنا۔ کامرہ نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ مرزگان نے اسے انتہائی تعصب سے دیکھا جو اسے اس وقت خود غرضی کے اونچے مینار پر بیٹھا نظر آیا۔ کامران مزید شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو مرزگان، اس طرح صرف میرا ہی گھر نہیں بلکہ بھیا کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ عظمیٰ بھابی بھلا روما پر یہ ظلم ہوتا دیکھ سکیں گی؟ کامران نے اسے رسانی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مرزگان نے گہری سانس لے کر سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بھیا، میں تو برباد ہو گئی ہوں، اب اپنے دونوں بھائیوں کا گھر کیوں تباہ کر دوں؟ نہیں، میں بھیا کی طرح خود غرض نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی صدیوں سے بہنیں ہی اپنے بھائیوں کی خوشیوں پر قربان ہوتی آئی ہیں۔ میں ان سے مختلف تو نہیں ہوں۔ وہ دل میں سوچے گئی۔ ٹھیک ہے بھیا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اس وقت کامرہ حیدر کی شکل دیکھنے کی مزید ہمت کر نہیں پا رہی تھی، جس نے ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اس بیچاری کو موت کی گود میں پناہ لینی پڑی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے جانے سے رکتا نہیں، یہ اپنی محسوس رفتار سے چلتا رہتا ہے اور انسانوں کو اس پہیے کے ساتھ ہی قدم ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ مسز حیدر کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مرزگان کے دل کا زخم گو کہ تازہ تھا، لیکن پھر بھی جینا تو ہر صورت میں تھا، چاہے روح زخموں سے چھلنی ہو اور دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن یہ سانسیں تو پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ مرزگان زندگی گزارنے کے لیے سانسیں تو لے رہی تھی، لیکن وجود قبرستان ہو چکا تھا، جہاں اس کی آرزوئیں، اس کے ارمان دفن تھے، اور کچھ خواب بھی اس کھنڈر وجود کے کسی کونے میں پڑے پڑے اپنی موت آمر چکے تھے۔ پچھلے مہینے روما اور کامران بھی آسٹریلیا فلائی کر گئے تھے۔ اب گھر میں صرف اور صرف عظمیٰ بیگم کی راج دھانی تھی۔ وہیں گھر کے سیاہ سفید کی مالک تھی مہران حیدر، جو پہلے ہی سنجیدہ خشک مزاج تھے۔ مرزگان کے ساتھ اس حادثے کے بعد انتہائی بد مزاج اور روکھے ہو گئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی وہی قصوروار نظر آتی تھی۔ مرزگان نے کامران حیدر سے اپنی کہی ہوئی بات نبھانے اور کسی کو بھی اپنی طلاق کی وجہ نہیں بتائی، حالانکہ عظمیٰ بھابی اور روما پوچھ پوچھ کر تھک گئی، لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ جاتے سمے روما اس سے سخت خفا ہو کر گئی تھی۔ عظمیٰ بھابی نے بھی کافی ناک منہ چڑھائی تھی اور در پردہ ایسی باتیں سنائی تھی کہ وہ مارے شرم کے کٹ سی گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم کو ازل سے ہی مرزگان اور مسز حیدر سے بیر تھا۔ مسز حیدر کا کانٹا تو صاف ہو گیا تھا، لیکن مرزگان کا روڑا ان کے پیروں پر آ گیا تھا، جسے وہ اپنی ٹھوکر سے بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ مرزگان ان حادثہ کے بعد سے ایسی چپ لگی تھی کہ الفاظ ادا کرنا جیسے بھول گئے تھے۔ مہران حیدر کے بزنس ٹور پر جرمنی چلے جانے کے بعد تو گویا عظمیٰ بیگم کو میدان صاف مل گیا۔ وہ باقاعدہ تانے دینے پر اتر آئی۔ مرزگان کی رسوائیاں گھر سے باہر پہنچانے میں انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ کچھ دن سے ہی مرزگان کی طبیعت نڈال سی تھی، کم کھانے اور کم سونے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی اسے ابکائی آ گئی۔ واش روم سے وہ نڈال سی باہر نکلی تو کمرے میں موجود عظمیٰ نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کے سراپے کو جائزہ لیا کہ مرزگان اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کٹ سی گئی۔ ایک دن کی شادی کا ثمر! اف! الفاظ تھے یا نوکیلے پتھر جو دھڑا دھڑ اس کے وجود پر گرے تھے۔ بھابی! انتہائی عجیب نگاہوں سے مرزگان نے عظمیٰ بیگم کو دیکھا۔ ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو ابل آئی؟ عظمیٰ بیگم تنفر سے بولی۔ بھابی پلیز! مرزگان نے صبر و ضبط کی دیواریں بری طرح سے ڈھہ سی گئیں۔ وہ تیز آواز میں بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بھابی، پلیز آپ میرا یقین کریں، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے کہتے اس کی آواز بالکل مدھم ہوگی۔
عظما بھابی طنزی انداز میں زور سے کہکا لگا کر ہنسی، ان کی آنکھوں کی چبھن مرزگان کو کسی نوکدار میخوں کی مانند لگی جو اس کی روح میں شگاف ڈال رہی تھی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا مرزگان بی بی، تمہاری خاموشی ہی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے اظہر نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی۔ اف! مرزگان نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دی۔ عظما بھابی کے الفاظ اس کے سماعتوں کو مفلوج کر گئے۔ ماما شمسا مامی آئی ہیں۔ اسی دم عبیر اندر داخل ہوا۔ مرزگان بستر پر ڈھہ گئی اور عظما بیگم ہوں کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ عبیر کو مرزگان کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں ہی دکھی ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً وہ بھی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ مرزگان کا پورا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے سخت سردی میں برف کا پگھلا ہوا پانی اس کے وجود میں ڈال دیا ہو۔ صرف 2 ماہ کے اندر اندر میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے یہ زندگی میرے لیے پھولوں کی طرح مسحور کن تھی، خواب کی طرح سحر انگیز اور رنگین تھی۔ اب یہی زندگی یک لخت خاکدار کانٹوں، جلتے صحراؤں اور اماوس کی راتوں کی مانند محض اندھیرا کیوں بن گئی؟ اے میرے مالک، مجھے اب میری طاقت سے زیادہ مت آزماؤ، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی گئی۔ عظما بیگم نے مرزگان کی ہر طرح سے نطقہ بند کر رکھا تھا۔ خاندان والے جو اس کی طلاق کا سن کر پہلے سے اس سے پہلو تہی کرنے لگے تھے، مزید رہی سی کثر بھابی نے اس کی برائیاں کر کے پوری کر دی تھی۔ کوئی بھی مرزگان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بیر و میر کو اپنی پھپھو سے ملنے کی قطعاً اجازت نہ تھی۔ مہران حیدر جرمنی سے واپس آئے تو عظما بیگم نے انہیں بھی مرزگان کی طرف سے خوب منتفر کر دیا۔ البتہ کامران حیدر کا کبھی کبھار فون آ جاتا، وہ مرزگان کے لیے کافی پریشان رہتا تھا، لیکن روما بھی عظما بیگم کی پر توتی تھی۔ بھلا کامران کی مرزگان پر توجہ کیسے برداشت کرتی؟ اس نے کامران کی توجہ اپنی طرف مشغول کرنے کا انتظام کر لیا۔ آج کل وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کامران بے حد خوش تھا اور روما نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب اچھی طرح سے اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اس بار مہران حیدر بزنس ٹور پر فوراً ممالک گئے تو عظما بیگم مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ مرزگان شرمندہ رہ گئی کہ عظما بیگم نے کتنے عرصے سے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اپنا مکروہ چہرہ پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس دن تو وہ مارے شرم کے زمین میں گڑ گئی جب وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی اور عظما بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر ناک سکیڑتے ہوئے کہا، مہران بیچارے اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ نوالا مرزگان کے حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ جیسے اس نے پانی سے بامشکل نکلا اور کرسی دھکیل کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اتنی تیز ترار نہیں تھی کہ بھابھی کو منہ توڑ جواب دیتی۔ مسز حیدر نے ان خطوط پر ان کی پرورش نہیں کی تھی، انہوں نے تو اسے صبر کا درس دیا تھا، اور وہ بھی جیسے ضبط و صبر کے پل سرا سے گزر رہی تھی۔ اور ایک دن تو گویا حد ہی ہوگی جب عظما بیگم نے اس کے کمرے میں آ کر کہا، مرزگان تم یہ کمرہ خالی کر دو اور انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ، میری پھوپھی دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہیں رہیں گی، شام تک تم یہ کمرہ چھوڑ دینا۔ وہ آندھی کی طرح آئی اور طوفان کی طرح واپس چلی گئی۔ مرزگان کی ذات کو مزید تنکا تنکا بکھیر کر مرزگان بہت جاز سی کھڑی رہ گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یکدم غصے و اشتعال کی تیز لہر اٹھ کر آئی۔ وہ جو اتنے عرصے سے چپ چاپ سا برداشت کر رہی تھی، اپنی یہ توہین اس سے سخت گرات گزری۔ اس نے انتہائی طیش کے عالم میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چند ایک ضرورت کی چیزیں لے کر وہ اس کمرے پر 3 حرف بھیج کر باہر نکل آئی۔ سامنے عظما بیگم انتہائی کرفو سے کھڑی ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آئی۔ بھابی، آپ مجھے اس کمرے سے کیا نکالیں گی؟ میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج سے میرا آپ سے اور آپ کے اس گھر سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ اب اس گھر کا پانی بھی میرے لیے حرام ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رد گئی۔ آنسو نے یکدم اس کی آنکھوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ بامشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، ورنہ اب سب یہی کہیں گے کہ مرزگان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مرزگان ادب سے بات کرو۔ عظما بیگم مرزگان کی صاف گوئی پر اندر ہی اندر جذبر ہو کر اسے ڈانٹ کر بولی، اوہ ادب! اس لفظ کے ہجے سے بھی ناواقف ہیں آپ۔ وہ دل میں بولی، پھر مزید کچھ کہے بنا انیکسی کی جانب بڑھ گئی۔ عظما بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیکھا۔ انیکسی میں جاتے ہی وہ بلک بلک کر روئی۔ آج کتنی تنہا رہ گئی تھی وہ کہ کوئی اس کے آنسو بھی پوچھنے والا نہ تھا۔ اس وقت مرزگان خود ترسی کا شکار ہو گئی۔ خود اپنی ہی حالت پر اسے رحم آ رہا تھا۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اپنے آنسو پوچھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دی اور پھر تکیے پر آنکھیں موند کر اپنے آپ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔
मर्ज़गान ने अपने पास जमा शुदा रकम से, जो तकरीबन 25,000 के करीब थी, इससे किचन का सामान लिया और वही नेक्सी के कोने पर छोटा सा किचन बना लिया। जिस दिन इसने अपने हाथ से खाना बनाकर खाया, इस दिन इसे बेहद तमानित महसूस हुई। अब वो पूरी तगव्वुद से जॉब की तलाश में सरगर्दा थी। ग्रेजुएशन के बाद इसने कई एक कंप्यूटर कोर्स कर रखे थे और इंग्लिश में भी वो रवानी से बोलिया करती थी। यही दो चीज़ें आजकल जॉब की डिमांड थी। इसकी बेतहाशा कोशिशों से इसे एक जगह से इंटरव्यू कॉल आ गई। वो बहुत एतमाद के साथ इंटरव्यू दे आई और ठीक एक हफ्ते बाद इसकी कॉल आ गई। इसे अपॉइंट कर लिया गया है। वो बहुत खुश थी, इसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिल गया है। मर्ज़गान ने सोच लिया था कि वो ज़िंदगी की मुश्किलात का जो कातब तकदीर ने इसकी ज़िंदगी की किताब में रकम कर दी थी, इनका सामना बुज़दिली से नहीं बल्कि हिम्मत और जुर्रत के साथ करेगी। वो मतलूबा जगह पर टाइम पर पहुंच गई। असफर इंटरप्राइजेज़ का ये ऑफिस इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत था। रशीद साहब ने इसे तमाम काम समझा दिया था। ज़हीन तो वो शुरू से ही थी, फ़ौरन काम समझ की। तमाम स्टाफ कोऑपरेटिव था, सिवाय लैला चौधरी के, जो असफर की पर्सनल सेक्रेटरी थी। अजीब नकचड़ी और मगरूर सी लड़की थी। इसे यहाँ काम करते हुए एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन इसकी मुलाकात इस कंपनी के मालिक यानी कि असफर अली खान से नहीं हुई थी। वो आज का बिज़नेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था। लैला का रवैया इसके साथ वैसा ही था। आते जाते तंज के तीर फेंकना, इसे देखकर नोट से मुंह फेर लेना इसका मामूल था। मर्ज़गान अपनी जॉब से काफ़ी हद तक मुतमिन सी हो गई, लेकिन ये इत्मीनान महज आर्जी साबित हुआ। रशीद साहब ने इस दिन मर्ज़गान से अचानक ये सवाल कर डाला, मिसिस मर्ज़गान, आप तलाक याफ्ता हैं? कीबोर्ड पर तेज़ी से चलते हाथ यकदम यूं रुके जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। वो सुनसी बैठी रह गई। दरअसल कल आपने छुट्टी कर ली थी तो मैंने आपके घर फ़ोन किया था, आपकी भाभी ने बताया। 40-45 साल की पक्की उम्र के रशीद साहब, जिनके सर पर मौजूद चंद एक बाल बस रुखसती के मराहिल में ही थे, अपने लहजे में अफसोस और हमदर्दी समाते हुए कह रहे थे, उफ भाभी, आप मुझे चैन से ज़िंदा नहीं रहने देंगी। वो दुख से सोचेगी। कल सुबह देर से आँख खुलने पर वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी तो अचानक इसका पैर बुरी तरह मुड़ गया और पैर में सख्त मोच आ गई, जिसके कारण वो कल की छुट्टी कर बैठी थी। फ़ोन की सूरत इसके पास तो थी नहीं कि तलाक कर देती। इसे गुमसुम बैठा देखकर रशीद साहब गोया हुए, चीफ, बहुत अफसोस हुआ आपकी तलाक का सुनकर। आप कितनी कम उम्र और क्यूट सी हैं। इस उम्र का इतना बड़ा दुख बड़ा ही बदनसीब शख्स था जिसने आप जैसी जैसे हीरे को शादी की अगली सुबह ही। रशीद साहब, प्लीज़, मेरे ज़ाती मामलात में आपको दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। रशीद साहब के कहे हुए जुमलों से वो अंदर ही अंदर बुरी तरह झुलस सी गई। रशीद साहब इसके चेहरे पर भरमी की लहरें देखकर फिलहाल खिसक गए। इसके बाद मर्ज़गान से मजीद कोई काम ना हो सका। मिस मर्ज़गान, आपको सर बुला रहे हैं। वो अभी अपनी सीट पर आकर बैठी थी कि पिया ने इससे बताया। ओह, तो असफर साहब यानी कि बॉस आ चुके हैं। वो थोड़ी सी नर्वस हो गई। इसने अभी तक अपने बॉस को नहीं देखा था। इसका इंटरव्यू भी असफर अली खान के असिस्टेंट मुश्ताक आलम ने लिया था। वो अपने आप को मजबूत करती हुई असफर अली खान के रूम में आई और आस्तीन से नॉक किया। यस की आवाज़ पर वो धड़कते दिल के साथ अंदर आ गई। ब्लैक कलर के फुल सूट में, ब्लैक ही टाई बांधे, हाथ में बेशकीमत घड़ी बांधे, जदीद तर्ज का मोबाइल कान पर लगाए वो गुफ्तगू करता मर्ज़गान को हैरत से दो चार कर गया। वो तो समझ रही थी कि असफर अली खान 40-50 साल की उम्र का कोई पक्का मर्द होगा, लेकिन ये तो 32-35 साल का बेहद पुरकशिश और हैंडसम सा जवान था। गंदमी रंगत, कुशीदा पेशानी, होंठों के ऊपर घनी मूछें इसके वकार को मजीद बढ़ा रही थी, जबकि गुलाबी होंठ तेजी से हरकत कर रहे थे। ठीक है, फिर कल मीटिंग सेट कर लीजिए। ये कहकर इसने मोबाइल फ़ोन ऑफ करके मर्ज़गान को देखा। बैठिए। मर्ज़गान थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गई। परसों की मौज की वजह से पैर में सूजन आ गई थी, जिसके बाद वो ज़रा सा लंगड़ा कर चल रही थी। आई होप कि आप यहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह से समझ गई होंगी, इंतहाई बारोब संजीदा लहजे में वो कह रहा था। यस सर। मर्ज़गान सर हिलाकर बोली, रशीद साहब ने आपको सब कुछ समझा दिया होगा। मैं काम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करता। असफर अली खान सख्त लहजे में बोला। जी सर। वो फिर से सर हिलाकर बोली। ओके, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगला सवाल दागा गया। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सोले से बोली। क्या आप शादीशुदा हैं? इंतहाई रवानी में किए गए सवाल पर इसने साबका अंदाज में बेख्तियार असबात में सर हिला दिया। जी सर। बात जब तक इसके दिमाग तक पहुंची वो सर हाँ में हिला चुकी थी। नो नो सर, अलबत्ता ज़बान से इसने इंतहाई जल्दी के साथ इनकार किया। मर्ज़गान अंदर ही अंदर हैरान और परेशान हो गई कि भला इस सवाल की क्या तुक थी। फिर इसने खुद ही सच बताने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि रशीद साहब के तवस्त से ये बात इन तक पहुंच ही जाती। एक्चुअली सर, वो कुछ अटक कर बोली, मुझे तलाक हो चुकी है। ओह! असफर अली खान के होंठ सीटी के अंदाज में वाह हुए। ओके, यू मे गो। ये कहकर वो फिर फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो गया। मर्ज़गान सराज से उठी और दरवाजे की जानिब गई ही थी कि असफर के इन अल्फाज ने इसे बेतहाशा शर्मिंदा कर डाला।
मिस मर्ज़गान, आप पैदाइशी ऐसी हैं या कोई हादसा? मर्ज़गान ने घबरा कर मुड़कर इसे देखा। रिसीवर हाथ में थामे वो सहरंगेज शख्स इसकी जानिब देख रहा था। नो सर, दरअसल परसों मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए इतना कहकर वो चुप हो गई। बेसाख्ता एक मुस्कुराहट असफर के होंठों के किनारों पर फैल गई, जिसे इसने फौरन समेट लिया। मर्ज़गान तेजी से बाहर निकल गई। वो आजकल बहुत परेशान थी। रशीद साहब इसके अब से बड़े हमदर्द बनकर हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए थे। हालांकि वो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे, अलबत्ता बीवी फौत हो चुकी थी। उन्होंने इशारा कनाव में मर्ज़गान को सहारा देने की बात भी की, जिस पर मर्ज़गान का गुस्सा उबाल तक पहुंच गया। दिल चाहा कि ऐसी खरी खरी सुनाई कि मौसफ की तबीयत दुरुस्त हो जाए, लेकिन अपना तमाशा बनने के खौफ से खामोश रही। फिर सोचा कि सर से शिकायत कर दे, लेकिन दूसरे ही पल दिमाग ने इस ख्याल की नफ़ी कर दी। अगर रशीद साहब ने उल्टा इस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया तो फिर इसे ही नौकरी से हाथ धोने पड़ जाएंगे। वो इन दिनों सख्त परेशान थी। इस पर लैला का तकलीफदार रवैये से अजियत में मुब्तला किए रखता। मर्ज़गान ये बात जान गई थी कि लैला असफर की सेक्रेटरी के अलावा और भी बहुत कुछ थी। कई घंटे वो असफर के कमरे में घुसी रहती। दोनों तकरीबन रोज़ ही साथ बाहर जाकर लंच करते। लैला का ताल्लुक खाते पीते घराने से था। वो महज शौकिया जॉब कर रही थी और असफर अली खान पर दिलो जान से फिदा थी, जबकि असफर तो आवारा सिफ्त बमोरा था, लेकिन ऐसा जो सिर्फ अनछुई कलियों पर ही मंडलाता था। छुई हुई और मसली कलियों की तरफ वो निगाह उठाकर भी नहीं देखता था। इसे दूसरों की इस्तेमाल शुदा चीज़ों से सख्त नफरत थी। वो हर चीज़ अपने इस्तेमाल के लिए ब्रांड न्यू खरीदता था। यही वजह थी कि वो मर्ज़गान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। हालांकि वो पहली निगाह में मर्ज़गान के सादा सोगवार हुस्न से मुतासिर हो गया था, लेकिन इसकी डिवोर्स का सुनकर यकदम ज़हन से इसका ख्याल झटक दिया था। जबकि लैला मर्ज़गान के हुस्न से खार खाती थी, इसे मर्ज़गान की खूबसूरती और पुरकशिश सरापे से ये खौफ होता कि कहीं असफर इसके हुस्न और तौबा शिकन सरापे की भूल भुलैयों में न गुम हो जाए। हालांकि वो असफर की इस आदत से बाखूबी वाकिफ थी कि वो सेकंड हैंड चीज़ों की तरफ एक गलत निगाह डालना भी पसंद नहीं करता, चाहे वो कितनी ही दिलकश क्यों ना हो। लेकिन वसवसे ख़्वाहिशात इसे डिस्टर्ब करते रहते थे। मिस मर्ज़गान, मेरे कमरे में आइए। वो इंतहाई बिजी से अपने काम में मसरूफ़ थी जब इंटरकॉम के जरिए असफर ने इसे बुलाया। वो काम यूं ही छोड़कर इसके रूम में आई। हसाब तवक्को लैला चौधरी असफर अली खान के कमरे में मौजूद थी। यस सर, वो आसानी से बोली। ये फाइल आपने तैयार की है? पर्पल कलर की फाइल असफर ने इसके सामने इंतहाई तैश के आलम में पढ़ी। मर्ज़गान बुरी तरह सहम गई थी। क्या हुआ सर? मर्ज़गान अटक अटक कर बोली। अब ये भी मैं बताऊं कि क्या हुआ? असफर इस सवाल पर मजीद तब गया। देखिए इस फाइल को, एक भी लाइन जो आपने दुरुस्त लिखी हो। मर्ज़गान ये सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी। इस फाइल को मर्ज़गान ने पूरे 2 दिन में इंतहाई मेहनत के साथ तैयार किया था। कई बार इस फाइल को पढ़ा था, इस खदशे के तहत कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। वो असफर पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उलट हो गया था। इसने लड़ते कांपते हाथों से फाइल को देखा, जिसे देखकर इसे हज़ार वॉलेट का करने लगा। ये तो मैंने नहीं लिखा, वो दिल में बोली। लेकिन सर। जस्ट शट अप मिस मर्ज़गान, वो इसकी बात काट के इंतहाई खुरदरे लहजे में बोला। जाएं और दोबारा फाइल बनाकर मुझे आज ही की तारीख में लाकर दीजिए। मर्ज़गान ने इंतहाई बेबसी से यूं ही लैला की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर दबी दबी तंजिया मुस्कुराहट इससे ये बावर करा गई कि घटिया हरकत किसने की थी। ओके सर, वो अंदर ही अंदर आंसू पीती हुई बोली और फाइल उठाकर तेजी से बाहर आ गई। सेट सीट तक आते आते इसका पूरा चेहरा आंसू से अटक गया। असफर का हाथ भरा अंदाज इससे सख्त हट कर गया। एनी प्रॉब्लम मिस मर्ज़गान? रशीद साहब इसकी मेज़ पर आकर इंतहाई मुतफक्किराना अंदाज में बोले। मर्ज़गान का जैसे खून खोल उठा। नो मिस्टर रशीद, वो तंग कर बोली और इन्हें यकसा नज़रअंदाज करते हुए कंप्यूटर पर जत गई। इसे 2 दिन का काम सिर्फ आधे घंटे में करना था, सो तेज़ी से इसके हाथ हरकत में आ गए। रशीद साहब भी बदमज़ा से होकर अपनी सीट की जानिब चल दिए। यार असवर, तुम तो जानते हो कि हुस्न मेरी अज़्ज़ल से कमज़ोरी है। मैं छुई हुई और अनछुई की पहचान नहीं लगाता। भाई हमें तो कोई भी मिल जाए, लेकिन बस शर्त इतनी है कि वो हुस्न की मलका हो। अरबाज आसिफ, जो असफर अली खान का बिजनेस पार्टनर और दोस्त था, इंतहाई ऐश तबाह और आवारा सिफ्त इंसान था। हुस्न शबाब इसकी कमज़ोरी थी। अब चाहे वो हुस्न पाकीज़गी के परहान में लिपटा हो या कीचड़ में लथपथ हो, इसे सिर्फ अपने मकसद से गर्ज थी। नो वे अरबाज, मैं तो सिर्फ इसी कली को अपने कॉलर की जिन्नत बनाता हूँ जो शाख से टूट कर सिर्फ मेरे हाथों में आए। असफर बोला, जबकि लैला इंतहाई दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो असफर के कॉलर में लगी एक अनछुई कली है। मुसलसल झुके झुके मर्ज़गान की कमर दुख गई थी। काम मुकम्मल करके इसने सर उठाया तो घड़ी 8 बजे का ऐलान कर रही थी। वो इतनी देर
हो जाने पर हवास बख्ता सी हो गई। और नो, इतनी देर हो गई। आज काम मुकम्मल करने के चक्कर में इसने दिन का लंच भी गोल कर दिया था। अब पेट में चूहे नहीं, हाथी धमाका चौकड़ी कर रहे थे। वो इंतहाई सराहत से उठकर असफर अली के कमरे में नॉक करके आ गई। अंदर महफिल पूरे अरूज पर थी। असफर अली भी खुशगवार अंदाज में महफिल गुफ्तगू था। कॉफ़ी और सैंडविच का दौर चल रहा था। असफर के सामने कोई और भी बैठा था। मर्ज़गान ने अरबाज और लैला को नज़रअंदाज करते हुए फ़ाइल असफर के सामने धर दी। सर, ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई, आप इसे चेक कर लीजिए। और तमानी से बोली। कुछ लम्हे को कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। असफर फ़ाइल में गुम हो गया और अरबाज मर्ज़गान में। कितना मुकम्मल हुस्न था इस लड़की का, इंतहाई मअतर और पाकीज़ा। इस पर इसका सोगवार दिलकश हसीन सरापा, जिस पर अरबाज की बेबाक निगाहें उलझ कर रह गई। थका थका सा गुलाबी चेहरा, तीखे नकूश बालों की उड़ती चंद आवारा लट्टे जो इसके चेहरे को चूम रही थी। उफ, ये लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती क़यामत है। अरबाज दिल ही दिल में बोला। लैला अरबाज के चेहरे के उतार चढ़ाव से इसकी अंदरूनी कैफियत का बाखूबी अंदाज़ा लगा रही थी। इसके होंठों पर एक तमानी तमेज़ मुस्कुराहट आ गई। अच्छा है, अरबाज इसे अपने जाल में फंसा लेगा तो असफर का मर्ज़गान की तरफ मतवज्जो होना नामुमकिन हो जाएगा। लैला दिल में इंतहाई मसरूर होकर सोचने लगी। इसका इंडेक्स कहाँ है? असफर संजीदगी से बोला। ओ सर, मर्ज़गान ने हाथ माथे पर मारा। वो मैं बनाना ही भूल गई थी। मर्ज़गान इंतहाई बेचारगी से बोली। वो बोली तो अरबाज को गुमान हुआ जैसे किसी ने सातों सुर बखेर दिए हों। जाए बनाकर लाए, असफर बोला तो वो चुपचाप दोबारा फाइल ले आई, जबकि अरबाज इसके जाने के बाद भी कुछ खोया सा था। असफर और लैला इसे यूं खोया हुआ देखकर हंस पड़े, जिस पर अरबाज बुरी तरह से चूका और हाल में लौट आया। यार असफर, तुम्हारे ऑफिस में ये तूफान चीज़ कब आई और तुम्हारे हाथों से कैसे बच गई? अरबाज के अल्फाज पर लैला की बनोए नागवारी से तन गई। असफर भी बदमज़ा हो गया। तुम्हें पता नहीं है अरबाज, इसे तलाक हो चुकी है। असफर बेजारी से बोला। सो वट? अरबाज कंधे चाकर लापरवाही से बोला, जबकि लैला अंदर ही अंदर बुरी तरह कलस कर रह गई। तुम्हें पता है अरबाज, के मैं झूठी प्लेट छूना तो दरकिनार से निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। वो जो जल्दी जल्दी इंडेक्स बनाकर फाइल को मुकम्मल करके इसे हाथ में लिए असफर के आधे खुले दरवाजे पर नॉक करने ही वाली थी कि नफाज पर इसका हाथ जहाँ का तहाँ रह गया और आधे खुले दरवाजे पर असफर अली खान की तनफर हकारत में डूबी आवाज़ साफ आ रही थी। ओके, फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। अरबाज की मकरू आवाज़ उभरी। तो ये है तुम्हारी असलियत मिस्टर असफर अली खान। तुम भी बिल्कुल रवायती मर्द निकले। मैं न जाने क्यों तुम्हें आम मर्दों से अलग समझने लगी थी कि तुमने मेरे तलाक याफ्ता होने का सुनकर मुझसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश जो नहीं की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे एक ऐसी झूठी प्लेट समझते हो जिस पर एक निगाह डालना भी तुम्हारी तौहीन है। आह असफर, तुम्हारे जहन में बुझे अल्फाज ने मेरी रगों में दौड़ते खून को भी नीला कर दिया। एक बार फिर वो अपनी रेजा रेजा होते वजूद को दोबारा जोड़ते हुए अंदर आ गई। अरबाज ने अपनी गलीज निगाहें इसके ऊपर गाड़ कर इसकी रूह तक को आलूदा कर दिया था। असफर ने फाइल देखकर इसे जाने की इजाज़त दी तो वह मरे मरे कदमों से बाहर निकल आई। इंतहाई बोझल अंदाज में इसने अपनी चीज़ें समेटी, अभी पर्स उठाई था कि अरबाज आ गया। हेलो मिस, मैं असफर का बिजनेस पार्टनर और दोस्त हूँ। इसे सामने देखकर मर्ज़गान का हलक यूं कड़वा हुआ जैसे किसी ने इसे नीम का पानी पिला दिया हो। तनफ्फर की एक तेज़ लहर इसके अंदर से उठी, जिसके असरात इसके चेहरे पर भी आ गए। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वो दिलनशी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। नो थैंक यू, वो रुखे अंदाज में कहती हुई बाहर निकल गई। मिस सुनिए तो। अरबाज भी पीछे लपका, लेकिन वो ये जा वो जा। अरबाज पीछे हाथ मलता रह गया। कब तक मुझसे दामन बचाओगी? ये कदम मेरी ही तरफ पलट कर आएंगे, वो मकरू अंदाज में खुद से बोला। उफ मेरे खुदाया, पहले ही रशीसा मेरी जान का अज़ाब बने हुए हैं और अब ये नई मुसीबत। अरबाज आसिफ, ओह कितनी गलाजत और पुरसरारियत थी इसकी आंखों में। मर्ज़गान ने सोचते हुए बेसाख्ता झुरी झुरी ली। और असफर, कितनी हकारत थी इसके लहजे में, जैसे मैं कोई कूड़ की मरीज़ हूँ या कुछ ऐसा जो जिसके पास भी गुजरना ज़ियतनाक हो। वो बेआवाज़ रोए चली गई। जब से ऑफिस से आई थी वो एक ही पोजीशन में सोफे पर बैठी अरबाज और असफर की बातों को सोचते हुए रोए जा रही थी। फिर जैसे थक कर वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उफ, ये काली रात न जाने मुझे क्यों बुज़दिल और खौफज़दा कर देती है। मैं ज़िंदगी के बोझ से थकने लगती हूँ। मेरे ज़ख्मी पैर आगे चलने से इनकार कर देते हैं और मेरे ये हाथ मुझे हौसला हैं कि देते हैं किसी सहमे हुए बच्चे की मानित। मेरे वजूद के गिर्द लिपट जाते हैं। ये रात क्यों आती है मुझे खौफ और तन्हाई से दो चार करने के लिए। उफ, ये तन्हाई जो एक स्लो पॉइजन की मानित होती है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत की तरफ धकेल देती है, जो रूह को धीमक की मानित खोखला कर देती है। वो आस्तगी से चलती हुई बिस्तर पर दराज होगी। आंखों के पपोटे खुशक हो गए थे। अब तो
میرے ہونٹوں پر کوئی دعا بھی نہیں آتی، نہ آنکھوں میں خواب کا کوئی قافلہ آتا ہے۔ اب ہاتھ بھی اٹھتے ہیں تو بالکل خالی، جس میں شاید اب تقدیر کی لکیریں بھی نہیں ہیں۔ اور اس کھنڈر نما دل میں دھڑکن بھی تو کتنی بیزاری سے دھڑکتی ہے، اور اس سے شکستہ جسم میں سانسیں بھی اکتا اکتا کر چلتی ہیں۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، خوابوں نے، آرزو نے، امیدوں نے، حتیٰ کہ میری تقدیر نے بھی۔ تو پھر یہ دھڑکنیں اور سانسیں بھی مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ انتہائی افسوس سے سوچے گی۔ اس وقت وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ مہران حیدر بزنس ٹور سے واپس گھر آ چکے تھے۔ نہ جانے عظمیٰ بیگم نے مرزگان کا نیکسی میں رہنے کا ذکر کس رنگ میں پیش کیا تھا کہ وہ الٹا مرزگان سے ہی ناراض ہو گئے اور فوراً اس کی طلبی ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں تم حد سے زیادہ بدتمیز اور خودسر ہو گئی ہو۔ مہران حیدر نے تیوری چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بھیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آپ کافی عرصے پہلے محروم ہو چکے ہیں۔ مرزگان دل کی تلخی سے بولی۔ تم دنیا والوں کے سامنے ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے بھیا اور بھابھی اتنے ظالم ہیں کہ ایک طلاق یافتہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ نکل کھڑی ہوئی جاب کرنے اور پہنچ گئی نیکسی میں الگ تھلگ رہنے کے لیے، وہ انتہائی نحوست سے بولے۔ مرزگان نے انتہائی دکھ سے اپنی ماں جائے کو دیکھا۔ پہلے ہی وہ کون سا اس کے ہمدرد تھے، لیکن آج تو انہوں نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ طلاق یافتہ بہن، یہ لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ واہ بھیا واہ، میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی ہر طرف سے میری جھولی میں ہی آیا۔ اپنے بھائی کے کرموں کی عوض اظہر ملک نے مجھے طلاق کا جھومر میری پیشانی پر سجا دیا۔ میری پیاری ماں جو میرا واحد سہارا تھی، اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا، اور ہماری بھابھی صاحبہ جنہوں نے رہی صحیح کسر بھی اچھی طرح سے پوری کر دی، ساری دنیا کے سامنے میری عزت کو تار تار کر دیا۔ میں تو بھیا تیز چپتی ہوئی دھوپ میں بھرنا پاؤں کھڑی ہوں، میرا وجود گیلی لکڑی کی مانے سلگ رہا ہے۔ آخر کب تک میں اپنے جلتے وجود پر ہمت، برداشت اور ضبط حوصلے کے چھینٹے مارتی رہوں گی بھیا؟ میں تھک گئی ہوں، میں تھک جاؤں گی، وہ سودگی سے سوچے گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مرزگان، مہران حیدر کی چنگاڑتی ہوئی آواز سے جیسے وہ حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ ہاں بھیا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ مہران نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر چڑھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ سامنے صوفے پر عظمیٰ بیگم بڑے آرام سے بیٹھی اسے طنزے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی ہوئی تھی، جس کی بنا پر مرزگان کو اس کا کام بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح سے اپنے کام میں غرق تھی جب اسور کا بلاوا آ گیا۔ مس مرزگان، لیلا چھٹی پر ہے، لہٰذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں؟ اسور مصروف انداز میں گویا ہوا اسے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں۔ مرزگان نے اسے نہایت ہی چپتے ہوئے دیکھا۔ آج رات 8 بجے تیار رہے گا، وہ اس کی حیرانی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ او نو، بیچاری اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ اسے ڈنر پر لے کر جاؤں گا، وہ مغرورانہ انداز سے اپنے دل میں بولا۔ آئی ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں ہے، آپ کسی اور کو لے جائیں۔ مرزگان اسے ٹکا سا جواب دے کر روم سے باہر آ گئی۔ وٹ؟ اسور اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگائے ہوں۔ مرزگان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اسور کا دماغ جیسے گھوم سا گیا۔ آخر سمجھتی کیا یہ خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی نہیں کہ اسفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی، دیٹس اٹ، وہ اپنے آپ سے بولا۔ کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں اور کہاں بزنس ڈنر پر لے جا رہا ہے، وہ کھولتے ذہن سے سوچے گی۔ شاباش مرزگان، تم نے منع کر دیا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ شام کو آف ٹائم میں اسفر کا پھر بلاوا آ گیا۔ وہ اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اسفر کے روبرو کھڑی تھی۔ جی سر، وہ بولی۔ اسفر نے اسے آج پہلی بار کافی غور سے دیکھا۔ گوری رنگت پر کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھی، ستون ناک پر باریک سی لونگ اور لائٹ براؤن لپسٹک سے رنگے باریک ہونٹ، وہ اسے کافی منفرد سی لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟ وہ اسے یوں پوچھ رہا تھا جیسے وہ صبح سے ہاں کہہ چکی ہو۔ سر میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھ رہا مس مرزگان، وہ اس کی بات ٹال کر انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ مرزگان محض منمنا کر رہ گئی۔ سر مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، اور اس پر یہ بھی جتا گئی کہ وہ اسے لاوارث نہ سمجھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کندھک جا کر بولا۔ مرزگان اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی حیرت میں تھی کہ اگلے جملے نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ آج رات آپ یہیں اسی آفس میں اسی کمرے میں آرام سے رہیے۔ مرزگان شوق سی شکل بنائی اس سے ٹکر ٹکر بس دیکھے گی۔ سر کیا یہ مذاق ہے؟ وہ ہلکا کر بامشکل بولی تھی۔ مس مرزگان، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اوکے، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ پھر یکدم کھڑک کی آواز پر اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اسفر نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ بند کر دیا۔ مرزگان نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔
मर्ज़गान की आंखों में खौफ की परछाइयां नाचती देखकर वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया। आपका मुझसे खौफज़दा होने की कतई ज़रूरत नहीं, मैं इस्तेमाल शुदा चीज़ों को छूना पसंद नहीं करता। वो बोला, अल्फाज थे यहाँ पिरानी कोड़ा जो इसकी नस्वानियत पर लगा था। इसके अंदर की औरत बिलबिला कर रह गई। अगर कोई औरत मर्द की मर्दानगी को भूलकर भी ललकार दे तो वो हवानियत पर उतरने में एक लम्हा ज़ाया नहीं करता, और अगर मर्द औरत की नस्वानियत को चैलेंज कर दें या इसे छूने के लायक ना समझे तो इसके अंदर भी कहर की लहरें उठती हैं। लेकिन वो अपने भरपूर औरत होने का सबूत नहीं दे सकती, क्योंकि दोनों ही तरफ से हार सिर्फ औरत के मुकद्दर में आती है। मर्ज़गान का सुर्ख पड़ता चेहरा स्वर की निगाहों के खसार में था। वो मुठियाँ बीचते दांत पर दांत जमाए जैसे जब्त की बुलंदियों पर थी। काफ़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। ओके सर, मैं चलती हूँ, वो हार मानते हुए बोली तो वो एक फातिहाना मुस्कुराहट स्पर के कुशीदा होंठों के किनारों से फूट पड़ी। अभी इसने नेक्सी में कदम रखा ही था कि पीछे से आकर उमैर ने इतला दी कि कामरान हैदर का फ़ोन आया है। भैया का फ़ोन। मर्ज़गान जोश और खुशी से उछल पड़ी, उल्टे कदमों वापस बाहर आई। फिर यकदम कुछ याद आने पर वो रुक गई। क्या मैं इस घर के अंदर जाऊँ? वो अपने आप से सवाल करने लगी। उह, फुफ्फो रुक क्यों गई? उमैर इसे बुत बना देखकर झंझलाकर बोला तो उसकी अनार खुददारी के साथ पर मर्दाना मोहब्बत गालिब आ गई। वो हर सोच कर झटक कर फ़ोन सुने चली गई। हेलो मर्ज़गान, तुम फिर से पुप्पो बन गई हो? कामरान की खनकती हुई आवाज़ उसके समाज से टकराई। यकदम खुशी की एक लहर मर्ज़गान के वजूद में दौड़ गई। आपको बहुत मुबारक हो भैया, वो खुशी से लबरेज लहजे में बोली। लेकिन मर्ज़गान, तुम दुआ करना मेरी बेटी को कभी भी कामरान हैदर या अज़हर मलिक जैसा शख्स ना मिले। इसके बाप का क्या हुआ गुनाह इसकी ज़िंदगी को जहन्नम ना बना दे। इसके बाप का किया हुआ गुनाह इसकी ज़िंदगी को जहन्नम ना बना दे। कामरान हैदर भीगी आवाज़ में बोला तो मर्ज़गान दुखी सी हो गई। अच्छा ये बताओ, इससे पहले भी मैंने तुम्हें कितनी फ़ोन किए लेकिन तुमने बात ही नहीं की, क्या अब तक नाराज़ हो? कामरान प्यार भरे शिकवा करते हुए बोला, वो तो भाभी मुझे भैया से भी बात नहीं करने देती। दुख का बेपाया एहसास इसके अंदर जागा था। वो अपने आंसू को बामुश्किल पीती हुई बोली, वो भैया मैंने जॉब कर ली है तो इसलिए आजकल बहुत मसरूफ़ हो गई हूँ। वो बात बनाते हुए बोली, अच्छा अपना ख्याल रखना। इतने अरसे बाद किसी का अपनाई भरा लहजा सुनकर वो बेआवाज़ सिसक उठी और जल्दी से फ़ोन रखकर वापस अपनी जाय पनाह में आ गई। देखो भैया, देखो तुम्हारे इस गुनाह ने मेरी ज़िंदगी को किस नेज पर लाकर खड़ा किया है। अब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहा, मेरा दामन बिल्कुल खाली है। मेरी ज़ात का गुरूर, मेरा मान सब मिट्टी में मिल गया। भैया, तुम निशा की ज़िंदगी बर्बाद करते वक्त अपनी बहन का ख्याल क्यों नहीं आया, और तुमने ये क्यों ना सोचा कि कल को तुम भी बेटी के बाप बनोगे? मर्ज़गान सोचे गई। ठीक 8 बजे असफर का ड्राइवर इसे लेने आ गया, गुलाबी जॉर्जेट के सूट में जिस पर गुलाबी और सफ़ेद कढ़ाई हुई थी, लाइट पिंक लिपस्टिक होंठों पर लगाए और बालों को सादा सी चुटिया बनाए। अपनी तैयारी को ओके कहकर वो गाड़ी में आ बैठी। पीछे के वसी हाल के एक कोने की टेबल पर असफर अपनी तमाम तरह शान के साथ मौजूद था। गुलाबी कलर के कपड़ों में मलबूस, जिसकी आंखें भी सूट की हमरंग हो रही थी, धीमे धीमे कदमों से चलती हुई उसकी टेबल पर आई। असफर ने इसके चेहरे पर बहुत सी लहरें बखूबी देखी थी। ये लड़की इतनी डिप्रेस क्यों रहती है? असफर ने पहली बार मर्ज़गान के बारे में हमदर्दी से सोचा। थोड़ी ही देर में असफर के 2 गैर मुल्की मेहमान भी आ गए और असफर पूरी तरह इनकी तरफ मतवज्जो हो गया। मर्ज़गान यहाँ आकर वो ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि 3 साल पहले ही वो कामरान और रूमा के साथ यहाँ आई थी और बिल्कुल सामने वाली टेबल पर वो तीनों बैठे खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मर्ज़गान की आंखों में माजी का अक्स बहुत नुमाया हो गया। वो एकटक सामने की टेबल को देखे कि जहन की स्क्रीन पर माजी की फिल्म जैसे चल रही थी। उफ, ये यादें कैसे अजाब में डाल देती हैं हमें। बेबस परिंदे की मानिंद महज फड़फड़ाने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसा परिंदा जिसके पर वक़्त ने काट लिए हों। वो माजी की गलियों में दूर तक निकल गई। असफर कनखियों से इसकी गैर दिमागी नोट कर रहा था। कभी इसके होंठों पर कोई भूली भटकी मुस्कुराहट दर आती और कभी शिद्दत करब से वो होंठ बीच लेती। मर्ज़गान, वो बेसाख्ता इसे पुकार बैठा, वो जो न जाने कहाँ निकल गई थी। यखलत असफर की आवाज़ पर हाल की दुनिया में लौटी। इस वक्त मर्ज़गान की आंखों में इतनी नाकाबिल बयान वहशत, खौफ और बेबसी थी कि चंद लम्हे को असफर किंग सा रह गया। अचानक इसके दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि वो इसके बाजू को नरमी से पकड़कर पूछे कि ए दास लड़की, तुम क्यों इतनी वहशत ज़दा हो? तुम्हारी आंखों में ये खौफ बेबसी के रंग क्यों डेरा जमाए हुए हैं? फिर यकदम मिस्टर जॉन की आवाज़ पर वो हवासों की दुनिया में वापस आ गया। मर्ज़गान ने खाना भी बिल्कुल बराए नाम खाया। वापसी में वो असफर की इंतहाई लग्जरी गाड़ी में लपसिए बैठी थी। मिस मर्ज़गान, आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? असफर के होंठों से ये अल्फाज बेसाख्ता निकले थे जिन पर वो खुद भी हैरान हुआ था। मर्ज़गान ने चूम कर इसकी तरफ देखा। सर, ये मेरे दिल का लहू है, मेरे ख्वाबों का खून है जो मेरी आंखों से छलक रहा है। वो दिल में रोते हुए बोली। अलबत्ता बाहर से चेहरा बिल्कुल पुरसकून था। एक्चुअली सर, मैं बहुत थक गई हूँ और नींद भी आ रही है, तो
इतना कहकर वो खामोश होगी। अपने अंदर के करब को छुपाना कितना मुश्किल होता है। असफर इसे घर के गेट पर उतार कर गाड़ी जन से ले गया। मर्जगान ने दूर उड़ाती गाड़ी को देखकर तल्खी से हंस दी। तुम्हें क्या कहा मालूम असफर अली खान, जब मेरे अंदर के आंसू मेरी आंखों में आने लगते हैं तो इनको पीने में मैं कितनी बेहाल हो जाती हूँ, ये कोई मुझसे पूछे। वो खुद फरामोशी के आलम में बोली थी। कामरान, ये आपको क्या हो गया है? मैं देख रही हूँ जब से आप पाकिस्तान आए हैं खोए खोए और बुझे बुझे से रहने लगे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? कामरान की आंखों में इसतराब बेचैनी की लहरों ने मुस्तकिल अपना डेरा जमा लिया था। कामरान महज से ठंडी आह भरकर रह गया। रोमा, मैं मर्जगान की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ, सोच रहा हूँ इसे यहाँ अपने पास बुला लूँ। कामरान हतमी अंदाज में बोला, जिसे सुनकर रोमा के सीने पर सांप लूट गए, लेकिन फिर फौर वो बोली कुछ नहीं। ज़मीर के कोड़े खाते खाते वो थक सा गया था। और जब से इसके घर बेटी ने जन्म लिया था और वो ज़्यादा खौफजदा हो गया था। मैं कल ही से कोशिश शुरू कर देता हूँ। वो तो जैसे सब कुछ तय किए बैठा था। लेकिन कामरान, नहीं रोमा, कामरान ने इसकी बात काटते हुए बोला। रोमा अंदर ही अंदर बीचोताब खाकर रह गई। मुझे प्लीज मना मत करें, वो अटल अंदाज में बोला। और रोमा इस सोच में पड़ गई कि किस तरह कामरान को इस इकदाम से बाज रखा जाए। ये ठंडी और पुरकैफ उजाला बखेरती सुबह कितनी हसीन होती है। ये नगीलो आसमान सुबह के ताबनाक जलवे से कितना मसरूर और रोशन दिखाई देता है, जैसे किसी दीवाने का चेहरा अपने महबूब के आने से यकदम जगमगा उठता है। सुबह के आने से आसमान के चेहरे पर रोशनियों की जो आबशार बहने लगती है, यही रोशनी मेरे जैसे शिकस्त खुर्दा वजूद में भी ज़िंदगी की एक नई तवानाई भर देती है। मेरे रुकते कदमों को दोबारा चलने पर उकसाती है। शहर की ये 400 फैली शोखी सी रोशनी मुझे मुस्कुराकर देखती है और कहती है कि मत घबराओ मर्जगान, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो गुलाब के खिले ये नरम और नाजुक फूल जो रात भर शबनम की मोहब्बत में भीगे मुझे हौसला देते हैं कि मेरी तरह सर उठाकर मान गरूर के साथ जियो। और इनके साथ लगे फूलों के मुहाफिज कांटे मुझसे कहते हैं कि ज़माने के सर्दो गम हवा से बचने के लिए हमारी तंदो तेज़ बन जाओ, कोई तुम्हारे करीब आने की हिम्मत ना कर सके। और ये बुलंदो बाला दरख्त कहता है, मर्जगान, मैं भी तो अकेला हूँ, लेकिन मैं कितने एतमाद से खड़ा हूँ। तूफानी हवाओं और पुरजोर आंधियों का तनहा सामना कर रहा हूँ। मैं तो हिम्मत नहीं हारता, तो फिर तुम क्यों हिम्मत हारने लगती हो? फजर की नमाज अदा करके मर्जगान हर रोज़ लॉन में आकर टहलने लगती थी। सुबह का ये इब्तिदाई मंजर जैसे इसे नई हिम्मत और हौसला देता। वो सरशारी से सोचेगी, भाभी आप। उज़्मा बेगम को नेक्सी में देखकर मर्जगान शर्दर रहेगी, जिससे वो यहाँ शिफ्ट हुई थी। जब से वो यहाँ शिफ्ट हुई थी उज़्मा बेगम ने यहाँ कदम तक नहीं रखा था। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उज़्मा बेगम स्पार्ट चेहरे से बोली। मेरे लिए खुशखबरी? मर्जगान तजुब होकर बोली। हाँ भाई, शुक्र करो तुम्हें किसी ने पूछा तो सही, भाभी तंजी अंदाज में बोली। मर्जगान इनकी बातों से उलझ गई। भाभी साफ साफ बताइए क्या बात है? मर्जगान का तजस्सुस अरूज पे पहुंच गया। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मेरे ख्याल में तुम इससे खूब वाकिफ हो। उस्मा बेगम आईब्रो चाकर बोली। मेरे लिए भला किसका रिश्ता आ सकता है? वो खुद से बोली। तुम्हारे ऑफिस से ही आया है। अच्छा है तुमने अपना इंतजाम खुद ही कर लिया। भाभी ने लफ्जों के सनसनाते तीर इसके दिल में पेवस्त हो गए। इसने जख्मी निगाहों से भाभी को देखा। लब कुछ कहने की चाह में जख्मी परिंदे की माने तो महज फड़फड़ा कर रह गए। अगले जुम्मे को हम सादगी से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं भाई, भाभी गोया हजारों एहसान जताते हुए बोली। मगर रिश्ता किसका आया है? मर्जगान ने उलझ कर पूछा। वो रशीद साहब का। क्या? वो जहाँ की तहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। जाती से आंखें फटी और मुंह खुले का खुला रह गया। इश्तियाल की एक तेज लहर अंदर से उभरी, जिसने इसकी रगों को शरारे भर दिए। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मर्जगान ने चिढ़कर बकाता बेगम उज़्मा बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए। उज़्मा बेगम बुरी तरह तप गई। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें कोई दोबारा कंवारा और हैंडसम शोहर मिलेगा? फिर कोकाफ से कोई शहजादा या महारानी को बयाने आएगा? वो हाथ ने चाह चाह कर मुंह से आग उगलने लगी। मर्जगान इंतहाई गुस्से के आलम इन्हें वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में बंद हो गई। वो बेतहाशा हंसे जा रही थी। हंस हंस कर इसकी खूबसूरती की मानित आंखों में पानी भर गया था। आखिर तुम्हारी हंसी को ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? वो इतनी देर से असफर के सामने बैठी हंसे जा रही थी और असफर कितनी ही देर से इसकी हंसी थमने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। असफर का जब जवाब दे गया तो वो इंतहाई झंझलाकर बोली, वो मर्जगान। इतना कहकर वो फिर हंस दी। मर्जगान, ये नाम सुनकर न जाने क्यों असफर के तमाम हिस्से तेज हो गई। अरे, मर्जगान ने रशीद साहब को आज खूब खरी खरी सुनाई। अच्छा, वो क्यों? असफर ने सरसरी अंदाज में पूछा। हालांकि वो बात तो फौरन जाना चाहता था, लेकिन जाहिर ऐसे किया जैसे इस जिक्र में से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुज़फ़्फ़र अपना रिश्ता लेकर मर्जगान के घर पहुंच गए। वट, रशीद साहब? वो हैरान रह गया। भी नागवारी की लहर ऊद कर आई थी। असफर के अजाब तन से गए। मर्जगान इनकी बेटी की उम्र की है। असफर को न जाने क्यों सख्त बुरा लगा था। लेकिन तलाक याफ्ता भी तो है। लैला ने आगे टक्कर का जवाब दिया।
अचानक असफर के दिल से कोई आवाज़ आई है। शायद असफर के दिल की खिड़की लफ्ज़ तलाक याफ्ता की हवा से बंद हो हुई थी, जो न जाने कब और कैसे मर्ज़गान के लिए खुली रह गई थी। मैं तो कहती हूँ कि मर्ज़गान को ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए, वरना आजकल के दौर में तलाक याफ्ता लड़कियों को पूछता कौन है। वो नूर से अपने ब्राउन बाल झड़कते हुए कह रही थी। असफर को लैला का अंदाज पसंद न आया, लेकिन खामोश रहा। रशीद साहब बता रहे थे कि बेचारी को शादी की दूसरी सुबह ही तलाक हो गई थी। हालांकि लड़का बहुत हैंडसम और पैसे वाला था। लैला ने मर्ज़गान के मुतालिक असफर की मालूमात में इजाफा किया, जिसे सुनकर वो इंतहाई तअज्जुब हो गया। आखिर क्या वजह थी जो उसके शोहर ने इसे शादी के दूसरे दिन ही तलाक दे दी? वो ये बात जानने को सख्त बेचैन हो गया। लैला असफर को गैर मामूली अंदाज में देखकर खटक सी गई। असफर, तुम क्यों मर्ज़गान जैसी तलाक याफ्ता लड़की के जिक्र में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? वो आइब्रो चाकर बोली। ओ कम ऑन लैला, ये बात काफ़ी हैरत अंगेज़ है कि इसे एक ही दिन में किस जवाज़ की बिना पर तलाक हुई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। वो लैला से ज़्यादा खुद को सफाई देने लगा। वो तो किसी को नहीं मालूम, लैला सोचते हुए बोली। रशीद साहब बता रहे थे कि इसने अपने घर वालों तक को नहीं बताया। इसकी माँ भी इस सदमे से मर मर गई। कह रहे थे कि मैं तो आंखों देखी मक्खी निकलने को तैयार था, लेकिन इन मोहतरमा के मिजाज तो अर्श आला पर पहुंचे हुए हैं। ये भी सुना है कि मोहतरमा घर वालों से कता ताल्लुक किए अनेक्सी में रहती है, काफ़ी बदजुबान और तंग मिजाज है। लैला जो कुछ मर्ज़गान के बारे में बता रही थी, असफर का दिल इसकी हर बात की नफ़ी कर रहा था। असफर ने तो इसकी समंदर जैसी गहरी आंखों में हमेशा इज़्तिराब, बेबसी, खौफ और तन्हाई के कर्ब की लहर देखी थी। और रही दूसरे ही दिन तलाक की वजह, तो इसकी कसूरवार भी यही है। लैला अपनी बात पर जोर देकर बोली तो असफर इसे बेहद चौंक कर देखा। भाई, इसकी खामोशी ही इस बात का चीख चीख ऐलान कर रही है कि वही कसूरवार है, वगरना वो अपने होंठों पर इस तरह चुप का कफल ना डालती। लैला दूर की कौड़ी लाई। नहीं, अगर वो इस टाइप की लड़की होती तो कब की अरबाज आसिफ की तरफ पेशकदमी कर चुकी होती, जो इसके आगे पीछे फिरता है। यकीनन कोई बड़ी मजबूरी जिसने इसके होंठों को गूंगा कर दिया है, लेकिन इसकी आंखें तो बोलती हैं। असफर खान के अंदर गोया जंग सी छिड़ गई थी। इसकी तमाम सोचें मर्ज़गान के इर्द गिर्द घूमने लगी। वो इंतहाई मसरूफ़ से अंदाज में हसाबे मामूल अपने काम में मसरूफ़ थी। मोबाइल की बीप बजी। मर्ज़गान ने अपनी ज़रूरत के तहत मोबाइल खरीद लिया था। मोबाइल स्क्रीन पर घर का नंबर देखकर इसकी छठी इसने गोया ख़तरे का अलार्म बजाया, क्योंकि घर से आज तक किसी ने इससे फ़ोन नहीं किया था और ये नंबर भी इसने सिर्फ अबीर को दिया था। इसने धड़कते दिल के साथ यस का बटन पुश किया और दूसरी जानिब अबीर ने जो इसे खबर सुनाई, वो इसके हवासों पर बिजली बनकर गिरी, जिसने इसके हवास को ख़त्म कर दिया। यकलख्त मोबाइल इसके लरजते हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। इसने कुर्सी से उठना चाहा, लेकिन पैरों ने गोया इसका वजन उठाने से इनकार कर दिया। इंतहाई दिक्कतों से इसने खुद को उठाया और बिना पर्स और मोबाइल उठाए वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागी। ऑफिस के स्टाफ ने इसे इंतहाई घबराए हुए देखा। वो यूं ही अपने आप से बेपरवाह भागती हुई लिफ्ट तक आई, जो नीचे की तरफ जाने का इशारा दे रही थी। वो लिफ्ट को छोड़ छाड़ कर सीढ़ियों की तरफ भागी। मर्ज़गान के कदम उठ कहीं रहे थे और पड़ कहीं रहे थे। इसी दम दूसरी लिफ्ट से असफर ऊपर आया और पहली ही निगाह मर्ज़गान के डोलते वजूद पर पड़ी से यूं दीवानों की तरह भागते देखकर वो हैरान रह गया। मर्ज़गान बेसाता इसके होंठ चला उठे, लेकिन वो सुन कहाँ रही थी। असफर बेख्तियाराना अंदाज में इसके पीछे लपका, लेकिन वो अपने डगमगाते कदमों की बदौलत सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी। ओह माय गॉड! असफर इंतहाई परेशानी के आलम में तेज कदमों से सीढ़ियां तय करके आया, जो औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी, जिसका माथा कॉर्नर पर रखे गमले से टकराकर खून आलूदा हो गया था। सफ़ेद ब्राक सूट इसके लहू से सुर्ख तेजी से सुर्ख हो रहा था। असफर, जो इस पर एक निगाह भी न डालने का दावादार था, इसने इंतहाई बदहवासी के आलम में इसे अपने बाजू पर उठाया और बिजली की सराह से लिफ्ट की तरफ भागा। नीचे इसका बॉडीगार्ड ड्राइवर पहले से ही मौजूद थे। वो आनन फानन इसे अपने दोस्त के प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। हाय मेरी रूमा, भरी भरी बहार में कैसे ख़ज़ा ने आकर इसकी ज़िंदगी में पंचे गाड़ दिए। मेरी प्यारी बहन की खुशियों को न जाने किसकी नज़र खा गई, किस बदबख्त की निगाह ने इसका सुहाग उजाड़ दिया। वो इसे चंद माह की बच्ची को बाप के साय से महरूम कर दिया, उस्मा बेगम बयान कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही कामरान के दोस्त का ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया था कि इसकी एक्सीडेंट में कामरान की मौत की खबर सुनाई थी, जबकि रोमा की हालत इंतहाई दरगो थी। मेहरान हैदर आज शाम की फ़्लाइट से ही अपने भाई के ताबूत और भावा जो भतीजी को लेने जा रहे थे। अभी ने ही ये मनहूस खबर मर्ज़गान को भी सुना दी थी। आखिर वो कामरान हैदर की बहन थी। हैदर हाउस वक़्त और रंजो गम की लिपट में डूबा हुआ था। उस्मा बेगम के और ख़ानदान वाले आनन फानन जमा हो गए थे। घर में सफ़े मातम बिछ गई थी। हर आंख कामरान की जवान मर्गी पर अश्कबार थी। ऐसे में सिर्फ अबीर को ही मर्ज़गान की गैर हाजिरी सता रही थी। 2 घंटे हो चुके थे इसे मर्ज़गान को तलाक किए हुए, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची थी। अबीर ने दोबारा मर्ज़गान के मोबाइल पर ट्राई किया, जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ज़मीन पर गिर कर मोबाइल नकारा हो चुका था।
اسے بے ہوش ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اصفر علی خان مسلسل 3 گھنٹے سے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ ذہن کی اسکرین پر بار بار مرزگان کا بے تحاشا ہو کر بھاگنا ریوائنڈ ہو کر سامنے آ رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی جو یہ اتنی بدحواس ہو کر بھاگی؟ اصفر اسی نقطے پر سوچے جا رہا تھا۔ ذہن میں اسپارک ہوا، شاید کوئی بری خبر۔ وہ ذیل بڑبڑائے پھر تیزی سے موبائل پر بٹن پش کرنے لگا۔ یس سر، رشید صاحب کی خوشامدانہ آواز ابھری۔ رشید صاحب ذرا مرزگان کی ٹیبل پر جائیے، وہاں کوئی سامان ہے، وہ بارب لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رشید صاحب کی آواز آئی، سر ان کا پرس ہے اور زمین پر موبائل پڑا ہے جو گر کر نکارہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہوئی جو وہ اتنی عجلت میں باہر بھاگی تھی۔ رشید صاحب بھی حیران سے بولے۔ اصفر کے یقین پر مہر ثبت ہو گئی تھی، یقیناً مرزگان کوئی بہت بری خبر سن کر اپنی حواس چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اوکے، اصفر نے کہہ کر لائن ڈراپ کر دی، پھر اپنے ڈرائیور کو اس کے گھر اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ اسی صنع میں ڈاکٹر عامر باہر آیا جو اصفر کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ لہجے میں بے چینیاں ہی بے چینیاں تھیں۔ ریلیکس اصفر، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس صنع میں ایک نوعمر لڑکی حواس باختہ ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ وہ لڑکی بے تحاشا اندیشوں میں گھر کر کپ کپاتی آواز میں بولی۔ دیکھیے، فکر کی کوئی بات نہیں، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں، البتہ کوئی بڑا صدمہ بھی انہیں پہنچا ہے جس کی وجہ سے یہ اب تک ہوش میں نہیں آ رہی۔ ابھی نے نہایت ہی دکھ سے سامنے کھڑے اس باروب سے بندے کو دیکھا جس کے پیچ کلر کی قمیض پر جا بجا خون کے دھبے تھے۔ وہ یقیناً مرزگان کے تھے۔ پھر شیشے کے پار مرزگان کی حالت کو دیکھ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ پلیز آپ اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، انہیں ابھی ہوش آ جائے گا، اصفر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لیکن انہیں صدمہ کیا پہنچا ہے؟ عامر نے اصفر کے منہ کی بات چھین لی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب، میرے چاچو روڈ ایکسیڈنٹ میں، اتنا کہہ کہ وہ بری طرح رو دی۔ اوہ! دونوں کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ہمیں افسوس ہے اور شاید یہی صدمہ۔ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر عامر کی بات بیچ میں رہ گئی جب نرس بھاگتی ہوئی باہر آ کر بولی۔ تینوں اندر کی طرف بھاگے تھے۔ مرزگان عبیر کو دیکھ کر اتنی بری طرح بکھری کہ پھر تینوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آج وہ اپنے اندر جمع سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ اصفر کو مرزگان کی یہ حالت دکھ کی انتہا گہرائیوں میں دکھیر رہی تھی۔ مجبوراً ڈاکٹر عامر نے زبردستی مرزگان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر ہوش و خیز سے بیگانہ ہو گئی۔ سوتے ہوئے بھی کچھ دیر میں ایک آدھی سسکی اس کی پیچھے ہوئے لبوں سے آزاد ہو جاتی، پھر سرسوں کے پھول کی مانند زرد چہرہ کپکپاتے بے بس ہونٹ اور دکھ سے لرزتی پلکیں اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھیں۔ سر آپ جائیں، میں مرزگان پھپھو کے پاس ہوں۔ عبیر جان گئی تھی کہ یہ مرزگان کے باس ہیں جو انہیں اسپتال لائے ہیں۔ کاش میں پھپھو کو یہ خبر فون پہ نہ بتاتی۔ وہ پچھتاؤں میں گھری ہوئی تھی۔ اصفر نے بھی اپنا جانا مناسب سمجھا اور ڈاکٹر عامر کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر چلا گیا۔ عبیر کو رہ کر ماں کا سنگ دلانہ رویہ یاد آ رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے آ کر انہیں مرزگان کے حادثے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کتنی نفرت سے کہا کہ پڑا رہنے دو اسے اسپتال میں، اس کی نحوست ہی اس گھر کی خوشی کو کھا گئی ہے۔ لیکن عبیر ایسی سنگدلی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور ڈرائیور کے ساتھ چلی آئی۔ رات کے مرزگان کی حالت سنبھلی تو وہ ایک بار پھر رو دی۔ اس وقت اسے عبیر کا سہارا بہت بڑی نعمت لگ رہا تھا۔ پھپھو پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ نازک سی کم عمر لڑکی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرزگان نے اپنے منتشر وجود کو ایک بار پھر سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا تھا۔ نشا کی معصوم آہیں اور بے بس سسکیاں کامران حیدر کو لے ڈوبی تھی۔ اس رات زبردستی ڈسچارج ہوتے وقت اسے اسپتال کے بل کا خیال آیا تو وہ ہراساں ہو گئی۔ اتنا بھاری بل وہ کیسے ادا کرے گی؟ پھپھو چلیے، عبیر کی آواز اس کی سوچوں میں ارتکاز توڑا۔ لیکن عبیر وہ بل، وہ ہلکا سی گئی، وہ آپ کی کمپنی نے ادا کر دیا ہے۔ عبیر دھیرے سے بولی۔ کمپنی والوں نے؟ اسے خاصا اچھا شعور لگا، لیکن وہ یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ عبیر کے ہمراہ گھر آ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو دینو بابا کو متفرق پایا۔ السلام علیکم بابا۔ اصفر نے نہایت آزادگی سے سلام کیا۔ دینو بابا اس کا نڈال سا انداز دیکھ کر چونک گئے۔ ان کی نگاہ اصفر کے گریبان پر لگے خون کے دھبوں پر پڑی تو وہ سخت پریشان ہو گئے۔ ارے اصفر بیٹا، یہ خون کیسا ہے؟ اصفر اس کی بے چینی اور پریشانی دیکھ کر مسکرا دیا جو ان کے چہرے سے واضح تھی۔ ایک ان کا ہی تو وجود تھا جنہیں اصفر اپنا سمجھتا تھا۔ دینو بابا یہاں کے بہت پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ اصفر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا اور اصفر سے بہت محبت کرتے تھے اور اصفر بھی ان کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا۔ 7 سال پہلے پلین کریش میں اصفر کے والدین جاں بحق ہو گئے تھے۔ چونکہ دونوں نے سماج اور خاندان سے ٹکرا کر شادی کی تھی، لہٰذا اصفر کو اپنا ننیال ددیال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ ڈیتھ کے بعد کچھ لالچی رشتہ داروں نے اصفر سے ملنا چاہا، لیکن اصفر اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ جو ان کی نیتوں کو نہ بھانپ سکتا۔ وہ کسی سے بھی ملنا نہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ صرف دینو بابا ہی اس کے ماں باپ اور خاندان تھے۔ کتنا اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے۔
प्यार मोहब्बत तवज्जो जैसे जज्बों से कोसों दूर सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन गया है। दीनू बाबा असवर की शिकस्ता हालत देखकर दुख से सोच रहे थे। बेटा, तुमने बताया नहीं ये खून किसका है? दीनू बाबा ने फिर अपना सवाल दोहराया तो असवर जैसे संभला। वो बाबा, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इसे अस्पताल पहुंचाया, बस इसी के माथे का खून। और निपे तुले अंदाज में कहकर खामोश हो गया। ओह, अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? दीनू बाबा ने फिक्रमंदी से पूछा तो यकदम असफर की आंखों के पर्दे पर रोती बिलखती मर्जगान आ गई। इस वक्त वो कितनी टूटी हुई और बिखरी बिखरी लग रही थी। जी बाबा, अब ठीक है, असफर गुमसुम सा होकर बोला तो दीनू बाबा ने इत्मीनान का सांस लिया। अच्छा, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगवाता हूँ। असफर इनकी बात पर सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। बेडरूम के आईने के सामने खड़े होकर उसने अपनी खून आलूद शर्ट को बगौर देखा। कितनी करीब थी वो मेरे इन बाजुओं पर इसका वजूद था। वो अपने बाजू देखता हुआ सरगोशी में बोला, क्यों? दिमाग ने सवाल दागा, वो क्यों मेरे करीब थी, क्यों मेरी बाहों में थी? मैं जो इसकी तरफ नजर उठाकर भी देखना नहीं चाहता, सिर्फ इसकी खातिर हॉस्पिटल के सुनसान कॉरिडोर में इतने घंटों तक क्यों खड़ा रहा? दिमाग सवाल पर सवाल कर रहा था और इसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने वो सब इंसानियत के नाते किया था। इसने गोया बड़ी दिक्कतों से दिमाग को जवाब देकर इससे मुतमिन करना चाहा। इंसानियत के नाते दिल यकदम तड़प सा गया और दहाइयाँ देने लगा। अच्छा, पहले तो तुमने कभी ये इंसानी नहीं दिखाई। दिमाग तंजी अंदाज से बोला, देखो असफर अली खान, जो लोग दिल में बसते हैं, इनके दुख और तकलीफ में हम यूं ही हवास बाख्ता हो जाते हैं। वो तुम्हारे दिल के मकीन नहीं, ये गलत है। वो बदकार लैला की बातों से तुम्हारे दिल की खिड़की जरूर बंद होती हुई थी, लेकिन दरवाज़ा तो खुला रह गया था। वो तुमने बंद क्यों नहीं किया? इसका दिल इसे खरी खरी सुना रहा था, लेकिन वो तलाक याफ्ता। वो अपने दिल से बोला, तो क्या इससे मोहब्बत करना जुर्म है? इससे शादी करना गुनाह है? क्या वो प्यार करने के लायक नहीं, महज इस बात पर कि वो तुम्हारे लिए अनछुई कली नहीं? वाह असफर अली खान, वाह! तुम मर्द भी कमाल की चीज़ हो। खुद तो घाट घाट का पानी पीते हो और चाहते हो कि खुद को बारिश की पहली बूंद की मानी शफाओ पाक और अनछुई लड़की मिले, जो आसमान से उतरकर सिर्फ तुम्हारी दस्तरस में आए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इन अनछुई कली मिले, तो क्या वो नहीं चाह सकती कि इनका चाहने वाला भी किसी को ना छुए? वो भी तो तुम्हें इस्तेमाल शुदा कहकर तुम्हारी हस्ती की धज्जियां उड़ा सकती है। असफर सर थामे बैठा था। इसके अंदर एक जंग सी छिड़ गई थी। हैदर हाउस इस वक्त तो लोगों से भरा हुआ था। भांत भांत की बोलियां बोली जा रही थी। वो सबसे अलग थलग चुपचाप घुटनों में सर दिए आंसू बहा रही थी। किसी ने भी इससे झूठे मुंह ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी। इसे गले लगाकर इसके भाई का परसा देते। तकरीबन शाम को कामरान हैदर का ताबूत घर आ गया। घर में जैसे कराम बर्पा हो गया। रुमा को शिद्दत गम से गश आ रहे थे और चंद माह की जोया इस सारे हंगामे से बेखबर, इस भयानक हकीकत से अनजान फरिश्तों जैसी नींद सो रही थी। असवर भी जाने कौन से जज्बात के तहत मर्जगान के भाई की मैयत पर शरीक होने चला आया था। वहीं इसे मेहरान हैदर को देखकर 100 वॉलेट का करने लगा। बिजनेस दुनिया के हवाले से वो मेहरान हैदर से अच्छी तरह वाकिफ था और ये जानकर के मर्जगान मेहरान हैदर जैसे कामयाब बिजनेसमैन की बहन है, वो शॉक्ड रह गया। मर्जगान को भला इतनी मामूली नौकरी करने की क्या जरूरत है? असफर बुरी तरह उलझ सा गया। आज कामरान हैदर को इस दुनिया से गए 15 दिन हो चुके थे। वो चुपचाप अनेक्सी में पड़ी बे आवाज आंसू बहा रही थी कि यकदम धमाके से दरवाजा खोला और रुमा भपरी हुई शेरनी की माने ने अंदर आई और अंदर आते ही मर्जगान पर चील की तरह झपट पड़ी। तुम्हारी वजह से मेरा सुहाग उजड़ गया। मेरी कलाइयों की सारी चूड़ियां टूट गई। तुमने मुझसे सतरंगी चुनरी छीनकर बेवगी की चादर, सफ़ेद चादर मेरे ऊपर डाल दी। रुमा अपने आप में नहीं थी। भाभी, क्या हो गया है आपको? वो अपने आप को बचाती हुई मुश्किल बोली। उस्मा बेगम भी दरवाजे पर खड़ी से खून शाम निगाहों से गो रही थी। तुमने ही वहां आने की जिद की थी और बेचारा कामरान दिन रात का फर्क भुलाए तुम्हें वहां बुलाने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में एक दिन वो घर से निकला और फिर जिंदा वापस न आया। रुमा थक कर जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ओह, अपने सर से शोहर के नाम की चादर छीन गई तो मेरी बहन के साहिबार पर अपनी हसद की चिंगारी से आग लगा दी। भाभी, उज़्मा बेगम के जहर उगलते जुमलों की वो ताब ना लाकर चला उठी। वो मेरा भाई था, मेरा माँ जाया था। मैं भला क्यों इसके घर पर नजर लगाती? मैं तो इसका घर। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। भैया, सिर्फ तुम्हारा घर बचाने की खातिर ही तो मैंने अपनी जबान पर खामोशी के कफर डाले थे। लोगों की तलवार जैसी काटदार बातें अपनी रूह पर सही थी। इनकी फितरत, इनकी नफरत और हकारत से लरबेज आंखें अपने दिल पर सही थी। और अब जब तुम चले गए तो भी मैं ही मुजरिम ठहराई गई। वो दिल में चलाते हुए रो पड़ी थी। मर्जगान ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। असफर ने ऑफिस के स्टाफ को मर्जगान के भाई की डेथ की खबर दे दी थी। अलबत्ता इसके घर का एड्रेस नहीं बताया था, वरना वो सब इसकी इतनी अच्छी पोजीशन देखकर शॉक्ड रह जाते।
लिहाजा आज जब वो ऑफिस आई तो सब ही इससे ताज़ियत की। लैला और अरबाज ने भी रस्मी अंदाज में अफसोस किया। मर्ज़गान इस बात से जानती कि असफर इसके भाई की मैयत पर घर आया था। अलबत्ता बीने से ये बात बता दी थी कि असफर इसे हॉस्पिटल लेकर आया था, जिसे सुनकर अब इसका सामना करने से हिचकिचा रही थी। अलबत्ता दिल ही दिल में से की एहसानमंद थी। वो इसे हॉस्पिटल ले गया था और इस हादसे से ऑफिस के तमाम स्टाफ को भी बेखबर रखा गया था, सिवाय ऑफिस के बाहर मौजूद गार्ड और असफर के ड्राइवर के इस वाक़े का को किसी को इल्म नहीं था। इतने दिनों का काम जमा हो गया था। वो तनदही से अपने काम में जत गई। ऑफ टाइम पर इसने सर उठाया तो यकदम बेतहाशा थकन का एहसास हुआ। वो एक हाथ से अपनी दुखती गर्दन को दबाती हुई सीट से उठी। सिवाय एक दो वर्कर्स के तमाम स्टाफ जा चुका था। वो फाइल लेकर असफर के रूम में गई। 2-3 बार नॉक किया लेकिन जवाब नहीं आया। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका तो वहाँ कोई नहीं था। वो ये सोचकर अंदर चली आई कि असफर की टेबल पर फाइल रखकर चली जाएगी। अभी वो मेज़ पर फाइल रखी रही थी कि खट से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो बिजली की सराज से पीछे पलटी और मुकाबिल को देखकर इसकी रूह जैसे जिस्म से खींची गई। ओह, कितनी खूबसूरत घड़ी है ये कि मैं और तुम इस कमरे में तन्हा है। वो बेबकाना निगाहों से इसके सरापे का जायजा लेते हुए बोला। मर्ज़गान का पूरा जिस्म कांप उठा, दिमाग साइंसें करने लगा। काले कपड़ों में मलबूस, काली गहरी आंखों में सोगवारी की लहर लिए जिसके अंदर से छलकती गुलाबियों ने इसकी आंखों को मजीद कातिल बना दिया था। रबास को बहका गई। बंद करी अपनी ये फजूल बकवास। मर्ज़गान बोलती हुई तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन ये क्या? अरबाज ने आगे बढ़कर फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। मिस्टर अरबाज, होश कीजिए, छोड़िए मेरा रास्ता। मर्ज़गान कांपती हुई लड़खड़ाती आवाज़ में बेरब सी होकर बोली, अरे जान, तुम्हारी इस हसीन मुखड़े और दिलकश सरापे ने मुझे खुद से बेगाना कर दिया है और तुम कहती हो कि होश करूं। अरबाज गुनगुनाकर बोलता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं शोर मचा दूंगी। वो हल्काकर बोली। अरबाज कहकर लगाकर हंस पड़ा। इस वक्त बाहर कोई भी नहीं है और वैसे भी कमरा साउंड प्रूफ है और तुम्हारा बॉस मिस्टर असफर अली खान भी अभी अभी ही निकला है। ओह, तो ये मेरी ताक में था। अब क्या करूं? ए मेरे मालिक, मुझे इस खूनी भेड़िए से बचा ले। मर्ज़गान धीरे दिल में दुआएं मांगने लगी। यकदम इसने मर्ज़गान की फूल जैसी कलाई अपने दरिंदे नुमा हाथों में जकड़ ली। और बात छोड़े मुझे। वो हल्के बल धाड़ी और शायद ये कबूलियत का वक्त था कि यकलख्त दरवाज़ा जोर जोर से बजाया जाने लगा। अरबाज और मर्ज़गान दोनों ने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। असफर जो घर जाने के लिए ऑफिस से काफ़ी दूर निकल आया था, अपना मोबाइल याद आने पर गाड़ी रिवर्स करके ऑफिस आया, जो वो अपने कमरे में भूल आया था। पार्किंग पर अरबाज की गाड़ी देखकर वो बुरी तरह चौंक गया था। फिर जैसे कोई ख्याल बिजली की मानिंद कूदा। जिस वक्त वो उजलत में अपने रूम से बाहर निकला था, मर्ज़गान फाइल में सर दिए दुनिया माफिया से बेखबर काम में मसरूफ थी। इसे असफर की जाने का भी एहसास ना हुआ। वो तीर की तेजी से तकरीबन भागते हुए अंदर आए और अपने रूम का दरवाज़ा लॉक देकर इसे बेतहाशा अंदाज में पीट डाला। इसका ख्याल 100% दुरुस्त साबित हुआ। सुर्ख आंखें लिए अरबाज ने काफ़ी घबरा कर दरवाज़ा खोला। असफर जिस तेज़ी से अंदर आया, इसी तेज़ी से कोई वजूद इससे बुरी तरह टकराया और इसके शाने से लिपट कर बुरी तरह सिसक उठा। सर प्लीज़ मुझे इस वैशी से बचा लें, प्लीज़ सर मुझे यहाँ से ले चले। मर्ज़गान इंतहाई खौफ और बेबसी के आलम में रोते हुए बोल रही थी और असफर को इस समय यूँ लगा जैसे कोई आतिश फिशा इसके अंदर फूट पड़ा हो। उसने कीना तोड़ नज़र निगाहों से अरबाज को देखा। अरबाज गड़बड़ा सा गया। देखो असफर। शट अप अरबाज आसिफ, वो इसकी बात काट कर शेर की माने धड़ा। तुम्हें हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में मेरे ही वर्कर के साथ बदतमीजी करो? अरबाज इसके इश्तियाल को देखकर अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोला था, जिसे सुनकर असफर जैसे गर्म गर्म तंदवर में जा गिरा था। यार, ये सब तो चलता ही है और फिर ये सब तो तुम्हारे लिए भी नया नहीं है। अरबाज, अपनी ज़बान यहीं रोक लो, वगरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं तुम्हारे तरह इतना जलील और कमीना नहीं हूँ कि किसी मजबूर और बेबस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करूँ। जबकि मर्जा जबकि मर्ज़गान असवर के शाने से लदा होकर एक जगह हरासा सी खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। ओह, तो फिर यूँ कहो ना कि तुम भी इसके तलबगार हो गए। इसके हुस्न की कशिश ने तुम्हारे सारे असूलों को पानी में बहाकर तुम्हें। अरबाज, वो इतने ज़ोर से धड़ा कि मर्ज़गान को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ और फिर अगले ही लम्हे वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मर्ज़गान बुरी तरह हवास बाख्ता हो गई और लरजते हाथों से इंटरकॉम के जरिए बाहर खड़े गार्ड को ऊपर बुला लिया, जिसने बामुश्किल दोनों को अलहदा किया। देख लूंगा असफर तुमको, तुमने इस 2 टके की लड़की की खातिर मेरी दोस्ती पर लात मारी है। असफर दोबारा भभर कर फिर इसकी तरफ लपका, लेकिन गार्ड ने असफर को मजबूती से पकड़ लिया। अरबाज संगीन नताइज की धमकी देता फौरन रफू चक्कर हो गया। गार्ड भी असफर को ठंडा करके बाहर चला गया। असफर अपने होंठों के किनारे से निकलते खून को अपनी आंसनी से साफ करने लगा, जबकि मर्ज़गान कोने पर डरी सहमी खड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से भाग निकले या इस मेहरबान का शुक्र या अदा करे जिसने इसकी इज्जत बचाई थी। असफर की निगाह हरासा सी मर्ज़गान पर पड़ी थी। क्या जरूरत थी अरबाज की मौजूदगी में तनहा अंदर आने की? वो इस पर बरस पड़ा।
मर्ज़गान हैरान रह गई। सर, आप गलत समझ रहे हैं। जब मैं फाइल रखने आई थी तो कमरे में कोई नहीं था। इसने पीछे से आकर वो महज मिनमिना कर रह गई। आइए मेरे साथ। वो सख्ती से बोलता लंबे लंबे डग भरता बाहर आ गया तो मर्ज़गान भी बाहर टेबल से अपना पर्स उठाकर तकरीबन इसके पीछे भागी और चुपचाप इसकी हमरा गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर पहले गुजरने वाला साफ शकन वाक़या अभी तक इसके हवासों को झिंझोड़ रहा था। असवर इंतहाई धीमी रफ्तार से ड्राइविंग कर रहा था। कमीज के ऊपर 2-3 बटन टूट चुके थे जबकि होंठ का किनारा जख्मी था। मर्ज़गान, क्या आप मेहरान हैदर की सगी बहन हैं? सवाल इंतहाई गैर मुतवक्को था। मर्ज़गान इसे देखने लगी। यस सर, वो मेरे सगे भाई हैं। मर्ज़गान गहराई गहरी सांस लेते हुए बोली। तो फिर आप क्यों इतनी मामूली सी जॉब कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? दिमाग में कई दिनों से उभरता हुआ सवाल आज असवर के होंठों में आकर आज़ाद हो गया। आप नहीं समझेंगे सर, क्योंकि आप एक मर्द हैं और एक मर्द कभी भी औरत के दुख और इसकी मजबूरी को नहीं समझता। अलबत्ता इसकी मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाता है। लहजा था या फिर बहुत सारे टूटे हुए कांच। असफर महज इसे देखकर रह गया। भीगी हुई आवाज़ में न जाने कितनी आहें और गूंगी सिसकियां गूंज रही थी और गीली आंखों से बरसात बरसाना चाहती थी। देखिए मर्ज़गान, आप अपने दिल का बोझ मुझसे कहकर हल्का कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आपकी ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आपकी मजबूरी का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। वो मजबूर लहजे में बोला। वो भी अपने दिल में बोझ लिए लिए थक गई थी। कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि इस बोझ तले कहीं इसका दिल ही ना बंद हो जाए। और असफर ने इसे अरबाज से बचाकर ये बाखूबी साबित कर दिया था कि वो इसकी कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाएगा। यखलख्त मर्ज़गान ने इसे सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया। अपनी भाभीियों और भाई की ज़्यादतियों, तलाक के बाद माँ की मौत, ख़ानदान वालों के रवैये, सब कुछ बता दिया, लेकिन वो नहीं बताया जो असफर जानना चाहता था। लेकिन मर्ज़गान, इस शख्स ने आपको शादी की दूसरी सुबह ही तलाक क्यों दे दी? असफर उजलते हुए लहजे में पूछा। आप जानकर क्या करेंगे? ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी सर, वो कतई से बोली तो असफर महज इसे देखकर रह गया। लेकिन इतना बता दो कि वो अटक सी गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर बोली। वो शख्स मुझे अपने घर रुखसत करके ले जाने के बाद सुबह ही कमरे में आया था और तलाक का झूमर रुनमाई की तोहफे के तौर पर मेरी पेशानी पर सजा गया। लेकिन मेरी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। वो रंधे हुए लहजे में बोली। क्या नाम था इस शख्स का? मोड़ काटते हुए असफर ने यूं ही पूछ लिया। अजहर मलिक। असफर का पैर यकदम ब्रेक पर जा पड़ा और गाड़ी झटके से रुकी। मर्ज़गान ने घबरा कर इसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा इसके चेहरे का रंग बदल रहा था। सर, आप ठीक तो हैं? मर्ज़गान की परेशानी सी आवाज़ असफर के कानों में आई तो बामुश्किल असफर ने अपने आप को संभाला। यस, आई एम ओके। मर्ज़गान, मुझे तुम्हारी तलाक की वजह मालूम हो गई है। वो दिल ही दिल में मर्ज़गान से मुखातिब होकर बोला और फिर अगले ही पल गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दी, जबकि इसी स्पीड से असफर का ज़हन भी दौड़ रहा था। दूसरे दिन ऑफिस से वापसी पर बाज आसिफ ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए असफर पर हमला करवा दिया। खुशकिस्मती से असफर बार बार बच गया। गोली इसके बाजू को चीरती हुई निकल गई थी। पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त असफर हॉस्पिटल में एडमिट था। जब इस हादसे के बारे में मर्ज़गान के फरिश्तों तक को खबर नहीं थी। अगले दिन वो ऑफिस आई तो हर एक ही ज़बान पर असफर के साथ होने वाले हादसे का जिक्र था, जिसे सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। दिमाग जैसे मुआवजा हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। भाभी ठीक कहती हैं, मैं हूँ ही मनहूस। हर कोई मेरी बदौलत दुख और मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है। वो शर्मिंदगी और नदामत के समुद्र में डुबकियाँ खाने लगी। अरे अजहर, तुम पाकिस्तान कब आए? असफर, जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा मैगजीन देख रहा था, अजहर को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर इंतहाई मुअद्दब से होकर बोला, जबकि लहजा जोश और खुशी से बिल्कुल आ रही था। पहले तुम ये बताओ कि तुम ठीक तो हो? वो इसकी हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए इंतहाई फिक्रमाना अंदाज में बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असफर इसकी परेशानी देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। कि तुमने बैठे बैठाए किस बात पर अपने बिजनेस पार्टनर से दुश्मनी मोल ले ली? मैं कल शाम ही बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया और आज तुम्हारे घर गया तो दीनू बाबा से मालूम हुआ कि मौसूफ अस्पताल में जख्मी पड़े हैं। अजहर तफसील से बोला। बस यार, ऐसा भी हो जाता है, वो टालने वाले अंदाज में बोला। और तुम सुनाओ, कैसे हो? और फरहीन कैसी है? असफर के पूछने पर अजहर के मुस्कुराते होंठ यकलख्त सिमट गए। असफर, अजहर और फ़हीन ये तीनों यूनिवर्सिटी के ज़माने के गहरे दोस्त थे। जबकि फ़रहीन और अजहर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एमबीए करने के बाद फ़रहीन अपने वालिदैन के साथ लंदन सेटल हो गई तो अजहर भी आला तलीम के असूल और फ़रहीन की कशिश में लंदन चला गया। जबकि असफर अली खान ने अपने बाप का बिजनेस संभाल लिया। अजहर के जाने के कुछ अरसे बाद ही इसकी बहन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। चूँकि असफर अजहर के घर आता जाता था, लिहाजा हर बात से वाकिफ था। इसे भी निशा की बेबस मौत का सख्त रंज हुआ। वो देख रहा था कि अजहर निशा के कातिल से बदला लेने के लिए सख्त बेचैन है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी मासूम बहन का इंतकाम इसी जैसी एक मासूम और बेगुनाह लड़की यानी इस शख्स की बहन से लेगा, जिसका नाम मर्ज़गान हैदर था। वो अजहर की इंतकाम की भीड़ चढ़ गई थी।
कितनी मुसालमत थी। निशा और मर्ज़गान में एक इब्ने आदम की हवस का निशाना बनी और दूसरी इब्ने आदम की ही अंधे इंतकाम का शिकार हुई। एक एक ने इससे एक ने इससे ज़िंदगी का हक छीनकर मौत के अंधेरों में धकेल दिया और दूसरे ने इसका मान और गुरूर छीनकर इसे अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मर्ज़गान निशा से कहीं ज़्यादा बहादुर निकली। इसने रसवाइयों को के खौफ से खुदकुशी नहीं की, बल्कि हर तीर हर वार को अपने दिल में सहा। इसने ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर हालात का सामना किया। असफर असफर हाँ हाँ असफर। अजहर की आवाज़ पर जैसे गहरी नींद से जगा। तुम ठीक तो हो? अजहर परेशान होकर बोला। हाँ ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? असफर धीरे से बोला। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ और तुम न जाने किन भूल भुलैयों में गुम हो। वो खफा खफा सा बोला। सॉरी यार, वो शर्मिंदा हो गया। तुमने बताया नहीं फ़रहीन कैसी है? अचानक इसे अपना सवाल याद आ गया। फ़रहीन ठीक नहीं है असफर। अजहर के लहजे में जैसा दुख सिमट आया। क्यों, क्या हुआ? असफर, फ़रहीन कभी मां नहीं बन सकती। अजहर इंतहाई आसुदगी से बोला। ओह, ये सुनकर इसे भी दुख हुआ। जानते हो असफर, वो कहती है कि हमें इसकी बददुआ लगी है। असफर, इसकी सिसकियों ने हमारी ज़िंदगियों से कहकों को छीन लिया। हमें इसके आंसू ने हमारी खुशियों के रंगों को बहा दिया। इसकी आहों ने हमें ठंडी बहारों से निकालकर जलते हुए ख़ज़ा के मौसम में धकेल दिया। अजहर बिखरा बिखरा सा बोल रहा था। ओह, तो तुम भी मर्ज़गान को दुख देकर खुश नहीं रहे, और खुश रह भी कैसे सकते? एक मासूम और बेगुनाह को तुमने अपने बदले की स्लीप पर जो चढ़ा दिया था, वो तासुब से सोचे गया। असवर, जिन दिनों तुम मास्टर गए थे, मैं पाकिस्तान आया था। मैं निशा का इंतकाम लेने के लिए बिल्कुल अंधा हो गया था। मैं फुल प्रूफ प्लान के साथ यहाँ आया और इस जलील इंसान की बहन से शादी की और फिर अगली सुबह ही तलाकनामा इसके हाथों में थमाकर अपना इंतकाम पूरा कर लिया। लेकिन असफर, यकीन करो, इस दिन के बाद से ही मैं बहुत बेसुकून हो गया। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त जनिश करता है। मुझे डायरेक्ट कामरान हैदर से इंतकाम लेना चाहिए था, लेकिन मैं इंतकाम की आग में बिल्कुल अंधा हो गया था। वो नदामत से चूर लहजे में बोला। असफर बिल्कुल खामोश बैठा इसकी कथा सुन रहा था, वो जो पहले से ही जानता था। मुझे इसकी बहन को मोहरा नहीं बनाना चाहिए था, बिल्कुल, बल्कि इस कमीने से वो अब इस दुनिया में नहीं है। असफर इसकी बात काट कर आस्तगी से बोला। अजहर जैसे शॉक्ड सा रह गया। तुम्हें कैसे मालूम कि कामरान हैदर? असफर को अजहर के सवाल का जवाब देने की नौबत ही नहीं आई। कोई दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हो, जिसे देखकर अजहर के सर पर सातों आसमान गिर पड़े, और मुकाबिल की हालत भी अजहर से मुख्तलिफ नहीं थी। साकत हाथों से यक लख्त फूलों का बुके गिरा और उल्टे पांव तेजी से बाहर की तरफ भागी। मर्ज़गान, अजहर इंतहाई बेचैनी के आलम में से पुकारता हुआ बाहर की तरफ लपका, लेकिन वो हुआ हवा के झोंके की मानी तो ये जा वो जा। असफर, ये यहाँ कैसे आई? क्या तुम इसे जानते हो? असफर, प्लीज़ टेल मी। हज़रत तड़प कर असफर के करीब आया और इसको अपने हाथों से झंझोड़ कर डाला, और फिर असफर ने इसे सब कुछ बता दिया। तुम में और कामरा हैदर में क्या फ़र्क है? हज़र, कामरा हैदर ने निशा को रसवाइयों के अंधेरे में धकेला और तुमने मर्ज़गान को बदनामी की गार में। लेकिन मर्ज़गान बहुत अजीम निकली। इसने किसी के भी सामने तुम्हें बुरा भला नहीं कहा, और मुझे यकीन है कि इसने तुम्हें कभी बददुआ भी नहीं दी होगी। इसने तो इंतहाई ज़ब्त और सब्र के साथ अपने भाई के गुनाह को अपने बेदाग दामन में छुपा लिया, और तुम्हारी कम ज़र्फ़ी और दरिंदगी को अपने आंचल में बांध लिया। बल्कि दर पर्दा इसने तुम्हारी बहन की रसवाइयों को भी अपने सीने में छुपा लिया। वगरना हकीकत खुलने पर तुम्हारी मासूम बहन पर भी कीचड़ उछालने से दरेग नहीं करते। नहीं अजहर मलिक, वो अजीम लड़की कभी बदवा नहीं दे सकती। इसका ज़ब्त सब्र तुम दोनों को ले डूबा। असफर बोलता चला गया और अजहर गोया नदामत और शर्मिंदगी के गहरे कुएं में उतर गया। ठंडी ठंडी खुशबू से बोझल हवाएं मेरे तन मन को महका जाती हैं। मेरे दिल के आंगन में मुसरत और तमानियत और चाहतों के पंजों ने डेरा जमा लिया है। मेरी आंखों में सुकून और तमानियत और चाहे जाने का रंग हमेशा के लिए ठहर गया है। मेरी होंठों पर एक मुस्कुराहट ने अपना बसेरा कर लिया है। मेरे दामन में कुदरत ने इतनी खुशियां भर दी हैं कि जिन्हें संभालना मुश्किल हो गया। और इन सब चीज़ों का कारण सिर्फ असफर अली खान की ज़ात है, जिसने मुझे फर्श से उठाकर पर अपनी पलकों लेकर अर्श पर इंतहाई शानों और फ़ख्र से बढ़ा दिया है, जिसने मेरे अधूरे वजूद को अपनी चाहत और तवज्जो से मुकम्मल कर दिया। और मेरी दोनों भाभियाँ, जो मुझे मनूस और काबिल नफ़रत समझी थी, आज मुझसे इंतहाई मरगूब नज़र आती हैं। मेहरान भैया भी मुझसे बड़े मरवत से मिलते हैं, क्योंकि अब तक मैं दरख्त से टूटा वो ख़ज़ा रसीदा पत्ता नहीं हूँ जो ज़माने की तंदो तेज़ हवाओं में उड़ रहा था, बल्कि डाल में खिले से गुलाब की मानिंद हूँ, जिसका माली दिन और रात इसकी हिफाजत करता है। मैं मर्ज़गान हैदर नहीं, बल्कि मिसिज़ मर्ज़गान असफ़र हूँ। हाँ असफ़र, मेरा शोहर, मेरा गुरूर, मेरी अधूरी ज़ात को मुकम्मल करने वाला। और ये सच है कि अगर इस दिन मैं असफ़र की बात ना मानती, तो वही बेचैनी बेसुकूनी के काले साए मेरी जिस्म पर हमेशा के लिए छाकर मेरे दामन में वही कसक और इसतराब डाल जाते, जो भैया अज़हर और फ़रहीन की ज़िंदगी को खोखला कर रहे थे। कितनी अजीब बात है ना, कि वो मर्द अज़हर मलिक था, जिसने मुझे तपती धूप के नीचे ला खड़ा किया था।
اور ایک مرد اسفر علی خان ہے جس نے اسے سلگتی اور جلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بنا دی۔ اس دن ہاسپٹل میں میں اظہر اور اسفر کو ایک ساتھ دیکھ کر اسفر سے سخت بدگمان ہو گئی۔ میں سمجھی کہ اظہر مجھے پھر برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے اور اسفر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خود ساختہ انکشاف میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھا کیونکہ میں انجانے میں اسفر کو جانے لگی تھی۔ پھر ایک دن اسفر میرے پاس آیا، تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ سچائی اس کے چہرے اور آنکھوں سے بخوبی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مرزگان تمہیں دکھ دے کر اظہر بھی سکون سے نہیں ہے۔ یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہیں جو انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اظہر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تمہیں اسے کبھی بھولے نہیں دے گا۔ تم نفرت کی آگ میں جل کر تم خود بھی بے سکون بے قرار ہوگی۔ میری درخواست ہے تم اسے معاف کر دو کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو سکون و طمانینت بھر دے گا، وگرنہ تم بھی نفرت کے احساس میں تا حیات سلگتی رہو گی۔ اور میں جسے کیفیت میں اسفر علی خان کی باتیں سننے جا رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ مرزگان تمہاری زندگی میں یہ غموں اور دکھوں کی دھوپ ڈھل جائے گی، تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں مسرت و اطمینان ہوگا۔ تم اظہر کو معاف کر دو اور میری باہوں کی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو۔ میرا یقین کرو مرزگان، یہ دھوپ ڈھل جائے گی۔ اسفر کی آخری بات پر میں نے سخت متعجب ہو کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، مرزگان میں تم کو چاہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہاری طلاق ہونے کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے سابقہ خیالات پر نادم ہوں۔ مرزگان وہ آستگی سے بولا اور یہ آخری پھانس بھی میرے دل سے نکل گئی، اور پھر میں نے اظہر کو خلوص دل سے معاف کر کے اسفر کی باہوں میں پناہ لے لی، اور پھر میری زندگی سے دکھوں اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈھل گئی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے پر کتنی دیر سے سوچے جا رہی تھی۔ اسفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ یکلخت ماضی کی گلیوں سے باہر آ کر انتہائی سرشاری سے اسفر کا استقبال کرنے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آفس سے آتے ہی وہ صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہے۔ آسمان کے سینے پر بیٹھے ستاروں کے قافلے اسفر کی ولوانہ پن کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، اچھی سٹوری تھی، اسفر خان کا کریکٹر بہت سٹرونگ تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ناول پسند آئے گا۔ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔